بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ کافی پچھلے 3 دن کام کیا کہ کس طرح کا ایک سٹیمولس پیکج دینا چاہیے ان مشکل حالات میں، کہ کیسے ہم اپنی انڈسٹری کو، اپنی بزنس کو، اپنے لیبر کو، کہ کس طرح ہم ان کو بچا سکتے ہیں اس کے برے اثرات سے۔ تو ہم نے کافی کام کیا اس کے اوپر۔ میں اپنا یہ پیکج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے میں صرف جو 2-3 امپورٹنٹ چیزیں آپ کے لیے کہنی، کیونکہ ایک کنفیوژن بچھی ہوئی ہے ملک میں۔ ایسے ایک تاثر دیا جا رہا ہے، افراتفری، کہ جی لاک ڈاؤن ہو گیا تو یہ نہیں ہوگا تو ملک تباہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ میں آج سب سے پہلے یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، میں بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں، میں پھر کہتا ہوں، سب سے زیادہ خطرہ آج ہمیں کرونا سے نہیں ہے، کرونا سے خوف میں آ کے غلط فیصلے کرنے کا ہے۔ کیونکہ اس کے اثرات جو بھی ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں، جو بھی ایکشن لیتے ہیں، جو بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں ہمیں ٹرانسپورٹ بند کر دینی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی ہم چیز کریں گے، کیا جو اس کے اثرات ہوں گے، کیا وہ کرونا سے زیادہ تو نہیں تباہی مچا دیں گے معاشرے میں۔ تو لہٰذا میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں ایک چیز، لاک ڈاؤن تو جب ہم نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کی تھی، ابھی صرف 21 کیسز تھے، تو لاک ڈاؤن تو تب ہی شروع ہو گیا تھا۔ لاک ڈاؤن کا مطلب سکول بند کر دیے، پبلک گیدرنگز سارے ہم نے اس وقت قدم اٹھا لیے کہ کوئی بھی ایسی گیدرنگ نہ ہو، کیونکہ کرونا کا ہم سب جانتے ہیں اس کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ بڑی تیزی سے، جتنے زیادہ جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے اندر تیزی سے پھیلتا ہے۔ لہٰذا اس کا علاج یہ ہے کہ لوگ نہ جمع ہوں، جدھر بھی لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے، یعنی بند کیا جائے وہ چیزیں۔ تو وہ تو ہم نے شروع میں کر دیا جب وہ 21 کیسز تھے، ہم نے جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کی۔ اب اس کے بعد ایک ملک میں چل پڑا کہ جی وہ سندھ یہ ایکشن لے رہا ہے اور پنجاب ابھی یہ نہیں لے رہا اور فیڈرل گورنمنٹ یہ نہیں لے رہی۔ میں اس لیے پہلے آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں لاک ڈاؤن جس طرح میں نے کہا وہ تو شروع ہو گیا تھا۔ اب جو لاک ڈاؤن کی قسمیں ہیں، جو آخری سٹیج ہے لاک ڈاؤن کی، وہ ہے کرفیو۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ کرفیو لگانے کا جو اپنے معاشرے میں امپیکٹ پڑے گا، ہم اس کو سوچ نہیں رہے صحیح طرح۔ ہم بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ ایک پاکستان کے اندر فیصلے ہوتے ہیں چھوٹے سے ایلیٹ طبقے کو دیکھ کے۔ ہماری 70 سال کی تاریخ یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام کیا ہے، انگلش میڈیم، سارا زور اس پہ، سارا پیسہ ادھر، باقی ہمیں پرواہ نہیں کہ نیچے آہستہ آہستہ اردو میڈیم، دینی مدرسوں کا کیا حال ہے۔ ہمارے جو عدالتی نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت طاقتور کی ایک اس ملک کے اندر سسٹم ہے ججمنٹ کا، کمزور کا دوسرا، جیلوں میں چلے جائے، جیل کمزور لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی ہاسپٹلز لے لیں، ایک وقت پہ پاکستان کے ہاسپٹلز سارے کوالٹی کے ہاسپٹلز تھے، ہمارے میڈیکل کالجز کوالٹی کے تھے۔ میں خود گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا، میری ساری فیملی۔ ہوا کیا آہستہ آہستہ کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز رہ گئے عوام کے لیے، اور جو ایلیٹ کے لیے تھے وہ یا تو پرائیویٹ ہاسپٹلز بن گئے، اور یا پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے۔ جو زیادہ طاقتور ہیں اس ملک کے لیے وہ تو چیک اپ بھی باہر کرواتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ اسی سوچ سے دیکھیں تو یہی ہمارا کرونا وائرس کے اوپر بھی یہ رسپانس ہے۔ میں آج اگر ڈیفنس میں رہ رہا ہوں، میرے پاس کھلی جگہ ہے، میرے پاس گارڈن ہے، مجھے آپ کرفیو لگا دیں، مجھے کیا فرق ہے، میں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے، میرے گھر میں کھانا پینا بھی زیادہ ہے۔ لیکن کیا میں کرفیو لگانے سے پہلے یہ سوچتا ہوں کہ کچی آبادی کے اندر
जिधर 8-8, 10-10 लोग एक कमरे के अंदर हैं, जिसमें मेरे बाप, मेरा माँ, मेरी बीवी, बच्चे, सब कुछ, हम एक कमरे में बंद हमें कर दें। और ये वो कर्फ्यू है जो कि नॉर्मल कर्फ्यू नहीं है। नॉर्मल कर्फ्यू में टाइम लगता है, अच्छा जी शाम को आप इस वक्त निकल सकते हैं खाने पीने की चीजें लेने के लिए। यहां अगर आप शाम को एक टाइम देते हैं और सारे लोग एक वक्त पे सड़क पे आ जाते हैं, उससे तो सारा कर्फ्यू का मकसद ही खत्म हो जाता है। क्या हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम कच्ची आबादियों में और गरीब महलों में हम घरों में खाना पहुंचा सकें? क्या आज हम उस पोजीशन पे हैं? क्या हमने ये सोचा है कि अगर कर्फ्यू लगा लें और ट्रांसपोर्ट जब सारी बंद हो जाएगी, जो अब तकरीबन पाकिस्तान में बंद हो गई है, तो इसके सप्लाईज किधर, हॉस्पिटल्स को किधर से सप्लाई आएंगे? कितनी देर हॉस्पिटल्स फंक्शन करेंगे? हॉस्पिटल में वर्कर्स हैं, पूरा एक डॉक्टर्स और नर्सेज के अलावा पूरा स्टाफ है। और फिर मैं सप्लाईज की बात कर रहा हूं, क्या हमारे पास है वो? तो अगर हमने ये सारी चीजें सोची नहीं है और हम एक कर्फ्यू लगा दें, याद रखें कर्फ्यू और लॉकडाउन की आखिरी स्टेज, और कई दुनिया में मुल्कों में कर्फ्यू लग चुके हैं। मैं अगर आज इटली में होता, फ्रांस में होता, उन मुल्क में होता, मैं कोई इसमें मुझे प्रॉब्लम ना होता कर्फ्यू लगाने में, क्योंकि वहां के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं जब पाकिस्तान का सोचता हूं कर्फ्यू का, तो मेरा सबसे पहले सोच ये होती है कि वो जो गरीब महल्ले हैं, लोग हैं, उनको मैं कैसे खाना पहुंचाऊंगा, उनके हम कैसे देखेंगे, कितनी देर हम वो छाबड़ी वाले वो उन सबको बंद कर देंगे घरों में और हम समझेंगे कि एक स्टेट के पास इतने वसाइल है कि हम इनका ध्यान रख सकते हैं। सो ये सारी चीजें सोचने वाली हैं। आज हमने तकरीबन सारे पाकिस्तान में एक लॉकडाउन तो हो गया, लेकिन मैं आज ये कह रहा हूं कि हम मुसलसल, हमारी टीम, हम हर रोज बैठते हैं, जायजा लेते हैं, सारे चीफ सेक्रेटरी से हम इन टच हैं, वो नीचे डिप्टी कमिश्नर से टच हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या अब इनके असरात आ रहे हैं। हमें कल पता चला कि वो हमारी दाल की सप्लाईज खत्म हो गई क्योंकि कराची पोर्ट बंद हो गया। हमारी दाल तो बाहर से इंपोर्ट होती है 75%, तो उसके आगे एक हफ्ते के बाद शॉर्टेज आने वाली थी, इसलिए वो पोर्ट खुलवाए। तो इसलिए ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस वक्त हम मुसलसल बैठ के जायजा ले रहे हैं कि जो भी हम कदम उठाते हैं उसके रिपरकशंस क्या हैं, उसके माशरे पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा। हमने अब ये बड़ी सोच के हमने ये जो स्टिमुलस पैकेज, यानी कि जो भी माशरे में अपनी बिजनेस कम्युनिटी की मदद करने के लिए और अपने वर्कर्स के लिए, हमने बड़ी सोच के ये पॉइंट्स हमने लेके आए हैं। तो मैं ये आज आपके सामने, असल मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो था। हमने फैसला किया कि जो लेबर है उसके लिए हम 200 अरब रुपया हमने अब रखा है। ये इसके अलावा जो प्रोविंसेस हैं उनके साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं कि उनके साथ मिलके ये जो लेबर अब रह जाएगी, जो अब बेरोजगार हो रहे हैं, इनके लिए हमने क्या करना है। इससे लिए हम बिजनेसेस से भी बात कर रहे हैं कि बिजनेसेस की हम किस तरह, उन्होंने लेबर को इस वक्त छुट्टी नहीं दे देनी क्योंकि अगर फैक्ट्री बंद है, और साथ साथ सूबों से भी बात कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह इनकी इस पैकेज के ऊपर मजीद वो और कैसे हमारी मदद कर सकते हैं। दूसरी चीज जी, इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री, ये सबसे ज्यादा इस वक्त मुतासर है। इसके लिए हमने फैसला किया, 2 फैसले किए कि हम इनको फौरी तौर पे 100 अरब रुपए के टैक्स रिफंड दे देंगे, जो कि उमूमन डिले करके दिए जाते हैं। हमने फैसला किया फौरी तौर पे इनके दे, ताकि इनके पास कैश आए, ताकि ये लेबर पे भी अपने खर्च कर सके। और साथ साथ इनके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के ऊपर हमने डिफर करवा दिया कि इसको बजाय अभी देने के ये डिफर्ड पेमेंट पे जाएगा। तीसरी चीज, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री और साथ उसके एग्रीकल्चर, जो हमारा ज़राई शोबा है। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए हमने 100 अरब रुपया उसके लिए और एग्रीकल्चर के लिए रखा है। इसमें साथ साथ हमने इनके लिए डिफर्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स, वो भी हमने इनके जो भी इन्होंने कर्जों के ऊपर इंटरेस्ट देना वो भी डिफर करवा देंगे। और फिर साथ साथ कंसेशनल लोन्स भी इनके लिए हम दे रहे हैं, कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन्स दे रहे हैं। साथ साथ हम अपने किसानों के लिए
ان کی انپٹس کا کاسٹ نیچے کرنے کے لیے اس کے اندر بھی ہم نے پیسہ رکھا ہوا ہے. چوتھا، جو ہماری سب سے خاندان وہ جو سب سے مشکل حالات میں ہیں ان کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 4 مہینے کے اندر 150 ارب روپیہ ہم ان کے لیے رکھ رہے ہیں. اس میں 3000 روپیہ مہینہ ان کو ہم ان فیملیز کو دیں گے، اور ہم یہ بھی پوری کوشش کریں گے کہ اس کے اندر صوبے بھی آ کے ہمارے ساتھ جوائن کریں تاکہ ہم مزید ان کی ہم مدد کر سکیں. تو اس کے لیے میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ ان کے لیے 150 ارب روپیہ 4 مہینے کے لیے ہم نے رکھا ہے. ساتھ ساتھ ہم نے فیصلہ کیا کہ جو پناہ گاہ ہیں ان کو ہم ایکسپینڈ کریں گے، کیونکہ جو موجودہ پناہ گاہ ہیں ان کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں بڑا رش ہے، لوگوں کو آ رہا ہے، ہم پوری پریکاشنز لے رہے ہیں، ان کو چیک کر کے وہ جو ان کی چیکنگ کرتے ہیں اندر آنے سے پہلے. لیکن جو اس وقت بے روزگاری ہے، ہماری پوری کوشش ہے کہ پناہ گاہ کو ہم ایکسپینڈ کریں گے تاکہ لوگ آ کے کھانا کھا سکیں، رہ سکیں وہاں. جس طرح میں نے کہا کہ یہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کو کرونا وائرس سے ان کی پہلے چیکنگ کر کے پھر لے کے اندر. پھر یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے ہم نے 50 ارب روپیہ اور دیا ہے تاکہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر مسلسل چیزیں رہیں تاکہ عام آدمی آئے اور جو لوگ اس سے کھانے پینے کی چیزیں خرید سکیں. ویٹ پروکیورمنٹ کے لیے ہم نے 280 ارب روپیہ رکھا ہے. یہ 280 گورنمنٹ کا فیصلہ ہے ویٹ پروکیور کرنے کا، اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ کسانوں کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا، اور اب گندم کی کٹائی بھی شروع ہوگی اس سے، ان کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا اور کم از کم ہمارے دیہاتی علاقوں کے اندر اس سے حالات بہتر رہیں گے. پھر ہمارا 7واں ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 15 روپے کا ہم کٹ کر رہے ہیں. پیٹرول، ڈیزل، کیروسین اور لائٹ ڈیزل، ان ساروں کو ہم 15 روپے پر لیٹر کم کر رہے ہیں. اس سے گورنمنٹ کو جو ہمیں اس وقت اس کا امپیکٹ آئے گا وہ 75 ارب روپیہ ہے. جی، اب سے. پھر 8واں ہمارا جو بجلی ہے اور گیس. بجلی کے جو 300 یونٹ کنزیوم کرنے والے ہیں جو کہ پاکستان میں 75% لوگ ہیں، ان کی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 3 مہینے کی قسطوں کے اندر اپنا بل دے سکتے ہیں. اسی طرح جو 81% گیس والے ہیں جن کی 2000 روپیہ مہینہ جن کا خرچہ آتا ہے، اس کو بھی ہم نے 3 مہینے کے لیے قسطوں پہ ڈال دیا. پھر ہم نے جو 50 ارب روپیہ ہم نے رکھا ہے میڈیکل ورکرز کے لیے، جو ان کے لیے اکوپمنٹ ہم نے لینی ہے، ان کے لیے مدد کرنی ہے، جو پریشر پڑے گا ہاسپٹلز کے لیے، تو اس کے لیے ہم نے ابھی مزید 50 ارب روپیہ رکھ لیا. اور پھر ہم نے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، گھی ہے، چینی ہے، پلسز ہیں یا دالیں مختلف قسم کی، ان کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ یا ختم کر دیے ہیں یا ریڈیوس کر دیے ہیں، اور حفیظ شیخ آپ کو اس پر ڈیٹیلز دے دیں گے کہ ہم نے ان کے اوپر کیا کیا سٹیپس لیے ہیں، مطلب کہ قیمت نیچے آئے ان کی. پھر ہم نے 100 ارب روپیہ رکھا ہے صرف سیپریٹ کہ ہم اب یہ دیکھتے رہیں گے کہ اس کا یہ جو ہم اب کبھی بھی ایسا پاکستان میں سچویشن نہیں ہوا اس طرح کا لاک ڈاؤن، تو اس لاک ڈاؤن کے اثرات کے لیے کیا ایمرجنسیز نکلیں گی، اس کے لیے ہم نے 100 ارب روپیہ رکھا. پھر این ڈی ایم اے کے لیے جنرل افضل بیٹھے ہوئے ہیں، 25 ارب روپیہ ہم نے اس کے لیے رکھا ہے. اس کا صرف مقصد کٹس لینا ہے، جو بھی ہمیں پروکیور کرنی ہے دنیا سے چیزیں، اس کے لیے ہم نے وہ رکھا ہے. اور جو آخر میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، اس کے لیے میں ایک سیپریٹ انشاءاللہ 3-4 دنوں کے اندر آپ کے سامنے آؤں گا، کیونکہ یہ سب سے ضروری ہے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری چلے. اس کے لیے خاص ایک پورا پیکج تیار کر رہے ہیں، اور وہ پیکج انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ کبھی پاکستان میں کنسٹرکشن کے لیے ایسا پیکج نہیں آیا. وہ اس کے لیے علیحدہ اس لیے میں آپ کے سامنے آؤں گا کیونکہ کنسٹرکشن ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں روزگار بھی مل جائے گا لوگوں کو، جس میں باقی بھی انڈسٹریز چلیں گی، اور جو ہماری اکانومی کی ہماری جو ویلتھ کریشن ہے وہ بھی ہوگی. تو اس کے لیے ایک ایسا پیکج تیار کر رہا ہے، انشاءاللہ وہ چند دنوں میں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. جی
سر کیا اس سارے موقع کے اوپر جو ہماری انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر بات کی گئی ہے؟ کیونکہ ہم نے فیڈرل ریزروز کا دیکھا ہے, بینک آف انگلینڈ کا دیکھا ہے, زیرو انٹرسٹ ریٹ پہ لے گئے. اس سے فزیکل اسپیس ہماری سچویشن میں دیکھیں تو گورنمنٹ از دی میجر بورر. آپ کی بجٹ ڈیفیسٹ فائنانسنگ کی کوئی 3-3.5 ہزار روپے بینک پیسے کما رہے ہیں. تو کیا اس پہ ہم نے غور کیا کہ پالیسی ریٹ کو ہم کتنا نیچے لے جا سکتے ہیں؟ اور دوسرا ایک ٹرم آئل آتا ہے جب آپ کی ہاٹ منی نکلتی ہے, تو کیا ہم کوئی ٹیمپریریلی ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں ایکسچینج ریٹ کے اوپر کہ فکس ایکسچینج ریٹ کچھ 6 سے 8 ہفتوں کے لیے آپ لے جائیں؟ بے یقینی ختم کرنی چاہیے مارکیٹ سے. میرے خیال میں حفیظ آپ پلیز اس کا کہ آپ کے جو ریسٹرکشن دیکھیں, جو پالیسی ریٹ کا ایشو ہے وہ ہمارا جو انتظامی نظام ہے اس میں یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے, اور وہاں پر خصوصی طور پہ ایک مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے جس میں انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ بھی موجود ہوتے ہیں. اور میں آپ سے یہ بات شیئر کر سکتا ہوں کہ آج مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے. ان فیکٹ وہ اس وقت ان پروگریس ہے, تو وہ جو بھی فیصلہ کریں گے آپ کو وہ بتا دیا جائے گا اس میٹنگ کے بعد. دوسری جانب جو آپ نے اشارہ کیا ہاٹ منی کی طرف, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس ایشو کو اچھے انداز میں ٹیکل کرے, کہ جس سے باہر سے جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں وہ بھی نیگیٹولی بہت اس چیز کو نہ لے, اور ہماری جو اکانومی ہے اس کو بھی جو سیف گارڈز چاہیے وہ بھی حاصل رہیں. خان صاحب, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے پھر یہ بریفنگ کے لیے بلایا ہے. اگرچہ ہم ڈرتے ہیں کہ مشکل سوال کرنے سے کہ اگلی دفعہ بلیک لسٹ میں آ جاتے ہیں, بہرحال دین آپ کا شکریہ. 2-4 ساری بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے ان کے کچھ کوشچن جو ہیں عوام کے آپ سے بنتے ہیں. آپ کی بڑی اچھی پالیسی تھی جب چائنا کے حوالے سے آپ پہ بڑا دباؤ تھا, پاکستانی چائنا میں تھے اور اسٹوڈنٹس سے اور پیرنٹس کا بھی ایک ان کی جینوئن کنسرن تھی. اور مجھے یاد ہے ہم لوگوں نے بھی آپ کے اس فیصلے کا دفاع کیا, بہت سارے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ وہ آپ کہہ سکتے تنقید بھی کی کہ آپ حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں اور یہ ہے تو آپ ہمارے بچوں کی فکر نہیں کر رہے. لیکن ہمارا خیال ہے آپ کو فیصلہ ٹھیک تھا کہ اس وقت جس طرح پاکستان کو خطرات تھے تو بہتر ہے کہ روکا جائے وہاں سے. لیکن ہم نے پھر دیکھا, جس پہ آپ پہ بڑی تنقید آ رہی, زلفی بخاری صاحب کا بڑا نام آ رہا ہے, کہ آپ کی وہ جو لاک ڈاؤن والی پالیسی تھی, بارڈر سیل کرنے والی اس کے چائنا کے ساتھ, آپ وہ یہ کام ایران کے بارڈر پہ نہیں کر سکے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آنا چاہیے تھا, ہمارے پاکستانی ہیں, بھائی ہیں, اور زرعین ہمارے لیے بھی اتنے امپورٹنٹ ہیں. اور اس کے بعد جو پرٹیکولرلی آپ کو کرنا چاہیے تھا, قم جو شہر ہے ایران کا, وہیں پہ سب سے زیادہ یہ شروع ہوا اور وہاں پہ وائرس آیا اور سارے پاکستانی وہیں سے آ رہے تھے. تو اب آپ کی جو تنقید آ رہی ہے کہ آپ جو ہیں آپ نے اس بارڈر پہ شاید آپ نے لاک ڈاؤن یا اس کو اس طرح سیل نہیں کیا, زیرو ٹالرنس پہ نہیں گئے جو کہ آپ نے اس پہ چائنا پہ گئے تھے, ایک چیز. اور دوسری سر, جو آپ نے اس دن بھی اپنے اس میں تقریر میں کہا کہ 15 جنوری سے آپ کو پتا تھا, 2 مہینے ہو گئے ہیں, ہمیں اس 2 مہینے میں کہیں پہ کوئی حکومت کی کوئی تیاری نظر نہیں آئی, کوئی ایمرجنسی سٹیپس نظر نہیں آئے, کہیں پہ کوئی ہل چل نظر نہیں آئی, اور ہم انتظار کرتے رہے جب تک پوری دنیا جو ہے خدا نخواستہ وہ لاک ڈاؤن پہ جائے گی, وہ کرفیو پہ جائے گی, وہ سپلائیز پہ جائے گی, ہم پھر ہی کریں گے. تو وہ جو 2 مہینے تھے ود ڈیو اپالوجی, ہمیں لگا کہ شاید آپ میڈیا پہ ناراض تھے, آپ میڈیا کے خلاف یہ قوانین بناتے رہے, آپ کے کیبنٹ کے ہر ایجنڈے میں یہی رہا. میں تھوڑا سا کامنٹ کرنے کی میں اجازت دے دیں, پرائم منسٹر سنتے ہوتے ہیں, وہ پہلے بھی سنتے تھے, آپ بھی بڑا سنتے ہیں. تو میڈیا کو ٹائٹ کرنے کے لیے لاز لائے گئے. اس کے بعد میر شکیل الرحمان صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی آپ کے ذہن میں تھا کہ ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے. ان حالات میں ان کو بھی کیا گیا. ڈاکٹر دانش کا آ رہا ہے کہ ان کا پروگرام جو ہے آپ کی حکومت نے بند کروایا ہے, اگین زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے. تو یہ سارے بہت ساری کنسرنز ہیں لوگوں کی کہ جب پورا ملک اس میں کرائسس میں ہے, میں جواب دیتا ہوں. یہ اس میں ہے, آپ کی ایک میڈیا کے ساتھ لڑائی ہے, آپ کی سیاستدانوں کی تو چلو وہ جینون ہے, وہ بنتی ہے. تو ایران کے بارڈر کے حوالے سے آپ کی دیگر سٹیپس, ہمیں 2-3 مہینے ٹائم تھا بڑا آپ کے پاس, جو میرا خیال ہے یوٹیلائز ہونا چاہیے تھا, اور وہ یوٹیلائز نہیں ہوا. بہت شکریہ. اچھا رف, دیکھیں بات سنیں, اس اوکیزن کو استعمال کریں تاکہ لوگوں کو کرونا کے ایشوز کے اوپر سمجھ ہو. اس وقت پاکستان کے اندر بڑا ضروری ہے, میں آپ کو بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ افراتفری نہ مچے. ڈینجر, خطرہ پاکستان کو کرونا سے زیادہ افراتفری میں غلط فیصلے کرنے کا, وہ فیصلے کرنے کا جس کے اثرات کرونا سے زیادہ برے ہوں. اس لیے اس کو اس کے لیے استعمال کریں. آپ یہ ساری جو چیزیں نام لے کے آ رہے ہیں لوگوں کے اور میڈیا کے اوپر, میں پہلے ایک میڈیا کے اوپر آپ کو بات کہتا ہوں. جس طرح کی میڈیا کو پاکستان میں آزادی ہے,
میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کسی مغربی ڈیموکریسی میں مجھے بتا دیں. میں مغربی کی ڈیموکریسی کو سمجھتا ہوں. میں نے اپنی زندگی کے 20 سال یا گرمیاں وہاں گزاری ہوئی ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ اگر اس طرح کی باتیں جس طرح کی یہاں ایلیگیشنز لگتی ہیں آپ مغرب میں کریں, جس طرح کے وہاں لائبل لاز ہیں, جو آپ کو فائنز ہوں گے, آپ کے اخبار بند ہو جائیں گے یا آپ کی جو چینلز ہیں وہ بند ہو جائیں گی. اس لیے میرے سے میڈیا کی اس وقت بات نہ کریں, بات کریں کرونا کی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم 15 جنوری سے ہماری ٹیم تیار تھی, ہم نے مسلسل اس کی کیبنٹ کے اندر میٹنگز ہو رہی تھی, سوچ رہے تھے کیا کریں. اور آج اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ پہلا کیس اٹلی کے اندر آیا تھا 7 یا 8 فروری کو. آج اٹلی کا حال دیکھ لیں, پہلا پاکستان میں 26 فروری کو کیس آیا تھا. آج پاکستان میں 6 ڈیتھس ہوئی ہیں. میں آگے کا نہیں جانتا, اللہ سے دعا مانگتا ہوں سارا وقت کہ ہمیں بچائے, لیکن ابھی صرف 900 کیسز ہوئے ہیں اور 6 ڈیتھس ہوئی ہیں. 6 میں سے 4 کینسر کے مریض جن کے بڑے برے حال تھے. سو پہلے میں پروسپیکٹس میں لے آؤں کہ کچھ تو چیز ٹھیک کی ہوگی. چائنا سے جب ہمیں پتا چلا, مسلسل چائنیز اتھارٹی سے ہم ٹچ تھے. آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ ہمیں بھی بڑا پریشر تھا. ہمارے بھی اگر بچے کہیں باہر ہوں, جس طرح وہ ووہان پروونس میں تھے, ہمارے لیے بڑا مشکل تھا. ہر روز وہ آج کل تو اپنے موبائل فون کے اوپر آپ کوئی بھی ویڈیو ڈال سکتے ہیں اور آپ درد بھری کہ ماں باپ رو رہے ہیں, بچوں کا برا حال ہے. بڑا پریشر تھا. ہم نے اس لیے ہم کامیاب ہوئے کیونکہ چائنا کے اندر بڑا زبردست کنٹرول تھا. انہوں نے باقاعدہ ہم ان ٹچ رہے. میں نے پریزیڈنٹ شی سے خود بات کی اس کے اوپر. وہ مسلسل انہوں نے ہمیں بتاتے رہے کیا ہو رہا ہے, بچوں کا کیا حال ہے, کیا کنٹرولز کر رہے ہیں. اور چائنا سے ایک مریض نہیں آیا. ایران میں کیا ہوا, جب تافتان کے اندر لوگ آئے تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ایران سے بھی ان ٹچ تھے, لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ایران میں جس طرح جب پھیلی تو ایران اس سے اس طرح ڈیل نہیں کر سکا جس طرح چائنا نے کیا. نہ ان کے پتہ نہیں سینکشنز کی وجہ سے, جو بھی وجہ ہے, ایران کے پاس نہ وہ کنٹرولز تھے نہ وہ وسائل تھے. وہ آ کے بیٹھ گئے تفتان بارڈر کے اوپر. اب وہ پاکستانی تھے, ہم نے کوشش بھی کی کہ وہاں کوارنٹین میں رہیں. ایران کے لیے کیونکہ خود مسئلے تھے, ہمیں مسئلہ ہو گیا. اب ہم کیا کرتے, ان کو نہ لیتے. یہاں کیا ہوا کہ یہاں سے ڈاکٹر ظفر یہاں سے تافتان گئے. یہ کوئی 27-28 فروری کو آپ تافتان گئے ادھر. ہاں, تو وہاں گئے, وہاں جا کے انہوں نے فیسلٹیز دیکھی. ہم مسلسل وہ ان کے ساتھ ان ٹچ تھے جو جام کمال تھے بلوچستان کے چیف منسٹر سے. وہاں تو تھا ہی کچھ نہیں. آپ اگر وہ تفتان میں جا کے دیکھیں وہ تو ویرانے کے اندر ہے. 700 کلومیٹر تو کوئٹہ سے ہے. اس کے بعد بڑی مشکلوں سے ہم نے فوج کے ساتھ مل کے وہ کوئی میک شفٹ وہ لے کے گئے وہاں. ایک وہ کیا تھی, وہ ٹیسٹنگ تھی. نہیں, وہ جو ہم ایک ٹیسٹنگ اکوپمنٹ لیب لے کے گئے, وہاں سے بڑی مشکلوں سے وہ پہنچائی. وہاں موبائل لیب وہاں لے کے گئے. اب دیکھیں وہاں ایکسپیکٹ کرنا اس ویرانے کے اندر, اور ہم اس کو کنٹرول کر لیتے, یہ ہم سب سے بہت مشکل تھا. آپ کہتے ہیں نا جی تیاری کریں, تو ہمارے سے تو بڑی تیاری اور ملک بھی ہیں. تو پاکستان نے تو جو ہمارے وسائل تھے اس کے بیچ میں, اگر آج اللہ کا کرم ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا آگے کیا ہوگا, لیکن اگر آج پہلے کیس سے اور آج تک اگر ہمارے 900 ہیں, اور انشاءاللہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہم تو باقی دنیا سے بہت بہتر ہیں. جی شکریہ پرائم منسٹر صاحب. میڈیا کی بالکل بات نہیں کرتے, رہنے دیں, فائدہ ہی کوئی نہیں. میر شکیل کو بھی رہنے دیں. پیمرا کی بھی بات نہیں کرتے, وہ بھی جو کر رہا ہے نہیں. ایک منٹ صاحب بات سنیں. دیکھیں اس میڈیا ٹاک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے کرونا کے آگے اور کوئی ایجنڈا لینا تو بات کر, ہم ابھی ختم کر دیتے ہیں میڈیا ٹاک. کیونکہ دیکھیں اس وقت پبلک, میری بات سنیں, ساری پبلک آج گھروں میں بیٹھی ہے. لوگ صرف سننا چاہتے ہیں کہ آگے لائے عمل کیا ہے, لوگوں نے کیا کرنا ہے. یہاں میں اور ایجنڈاز کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. مجھے پتہ ہے آپ نہیں کریں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ضرورت کوئی نہیں ہے اس کی بات کرنے کی, اور یہ ایجنڈا بھی نہیں ہے ظاہر ہے. لیکن چونکہ رؤوف نے بات کی تو یہ ایک وہ عجیب سا لگتا ہے, کیونکہ ہم بھی آپ کے ساتھ اسی کرونا کے لیے لڑ رہے ہیں.
इसी जिससे मैं भी आप खुश नहीं होंगे कि मैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन ये आपका भी मुल्क है, मेरा भी मुल्क है, हम सारों का मुल्क है। तो जो आपका जब से कोरोना है, आज आपने कर्फ्यू की बात की, आपने कभी कर्फ्यू की अपनी पहली आपने तकरीर फरमाई जिसमें हमें आपने कोरोना बताया कि कोरोना क्या होता है, दूसरी आपने तकरीर फरमाई जिसमें आपने बताया कि लॉकडाउन की तारीफ क्या, लॉकडाउन हमें क्या होता है। आपने कर्फ्यू का तो कोई भी हक में नहीं था। सूबे इलादा चल रहे हैं, वजीर आजम पाकिस्तान इलादा चल रहा है, मरकज इलादा चल रहा है। आपकी 48 घंटे के बाद 48 घंटों के बाद आपके पूरे सूबों ने लॉकडाउन कर दिया, आर्मी DGSPR, उसके बाद यानी सिंध, उसके बाद सारे पंजाब, हमारे मरकज की कोई पॉलिसी नहीं है। तैयारी क्या है? आज जिस हॉस्पिटल में 12 हॉस्पिटल्स में मैं गया हूँ, सारे डॉक्टर्स रो रहे हैं, नर्सें रो रही हैं, किसी के पास कोई नहीं। जफर मिर्जा साहब ट्विटर पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में हैं, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे कि ये ना हो। लेकिन आपने एक फिक्रा बोला है कि कोरोना के खौफ से पैनिक हो के हमें नहीं फैसले लेने चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया कोरोना में डूबी हुई है, इस पर भी करें, अल्लाह इससे निकलेगा, हम निकल जाएंगे। और जो एहतियात डिसिप्लिन और इस्तगफार अल्लाह से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेसिक चीज ये है कि मरकज एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को लीड करता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। ये इस वक्त लीड करना चाहिए। आप अबव द बोर्ड हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं है। लुटेरे, डाकू, चोर, NRO वो हम करते रहेंगे। इस वक्त कोरोना को के खिलाफ हमें एक होना चाहिए। आपके सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, फिर से मेरी आप बात सुन लें। जितनी तेजी से हमने इसके ऊपर काम किया है, मैं चैलेंज करता हूं कि बाकी किसी मुल्कों ने किया हो। हमें जब से पहला केस आया और अब से आया, आपके सामने डॉक्टर जफर बैठे हैं, हर रोज हम फॉलो करते थे इसको। मसला ये है कि आज कौन से स्टेप्स हमने लिए हैं, आज जिधर हम बैठे हैं हमने कौन से स्टेप्स लिए हैं। मैंने जो शुरू में आपको कहा था और जो मेरा इससे पहले खिताब था, उससे मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि लॉकडाउन को, जो कंप्लीट लॉकडाउन की बात है, वो है कर्फ्यू। बाकी लॉकडाउन तो तब से शुरू हो गया था जब हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में स्कूल कॉलेजेस बंद करने शुरू किए। ये जो लॉकडाउन की डेफिनेशन है, ये दुनिया में वेरी कर रही है। कर्फ्यू जो है वो भी दुनिया में लग चुका है। आपने इटली में देखा कि वहां जो बाहर निकलता है वो पकड़ के उसको उठा के जेल में ले जाते हैं। सिंध के अंदर भी उन्होंने लोगों को जेलों में डाला है, अभी जो हमने देख रहे हैं कि वो निकल नहीं देते। देखें, 80th अमेंडमेंट के बाद सूबे अपने खुद फैसले करते हैं, हम सिर्फ उनको एडवाइस कर सकते हैं। मैंने शुरू से भी एक चीज कही है कि जो आखिरी स्टेज है, जो कर्फ्यू है, वो बड़ा सोच समझ के और तैयारी से जाना चाहिए, क्योंकि जो भी आज आप कदम उठाएंगे उसको सस्टेनेबल होना चाहिए। यानी 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद आप क्या करें? मतलब 2 हफ्ते के बाद अगर ये और फैल गई फिर क्या करेंगे? अगर आप लोगों को पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं, क्या आपने ये रियलाइज कर रहे हैं कि अगर जब आप पकड़ के लोगों को जेलों में डालेंगे बाहर से, चांसेस तो ये है कि जेलों के अंदर कोरोना फैल सकती है। एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट कर लूं। मैं बात सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि हमने एडवाइस कर सकते हैं। पंजाब और KP के साथ मुसलसल हम इन टच रहे हैं कि क्या हमने कौन सा स्टेप कब लेना है। सिर्फ जो एक स्टेप हम सबसे लेट ले रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट का। जब जो कर्फ्यू से जो पहली स्टेज वो ये है कि आप ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दें। ट्रांसपोर्ट बंद करने का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो सप्लाईज का आता है। आप हॉस्पिटल्स में चीजें सप्लाई कैसे करेंगे, लोग ट्रैवल कैसे करेंगे? तो इस वक्त जो हमने डिबेट की, उन्होंने कहा जी हम अभी 1-2 हफ्ते के लिए देखना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट बंद करके। हमने कहा ठीक है, कर सकते हैं। सिंध एक कदम आगे चला गया, उन्होंने कर्फ्यू पे चले गए। मेरा अपना ये ख्याल ये है कि हम सबको 1 हफ्ते के बाद रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि इसके भी असरात आने हैं। हम कर तो लें ये स्टेप, इसका होगा क्या आगे जाके? अगर इसके स्टेप्स वो आने शुरू हो गए और अवाम के ऊपर, और खास तौर पे जो हमारा गरीब तबका है, उसके ऊपर इसके स्टेप्स आएंगे, उसके ऊपर असरात आएंगे, तो फिर हमने क्या करना है? तो हमारी जो टीम है, हम मुसलसल बैठे हुए हैं, सारे सूबों से खबरें ले रहे हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी से सब, वो अपने नीचे DC से खबरें लें। प्रॉब्लम शहरों में आना है। जब ट्रांसपोर्ट आप बंद करते हैं, शहरों में प्रॉब्लम आने है।
اس لیے ہم ان ٹچ ہے. اور یہ کوئی 2020 کا میچ نہیں ہے, یہ ایک 2 مہینے کی گیم نہیں, ہو سکتا ہے 6 مہینے چلے گئے. تو اس کے اوپر ایک ایوالونگ سچویشن ہے. آج جو بھی آپ قدم لے رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ وہ قدم آج ٹھیک ہے یا نہیں, وہ وقت بتائے گا کہ ٹھیک ہے یا نہیں. اگلا پلیز, ایک ایک نہیں, ایک ایک. آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اسلام آباد, اللہ نہ کرے کہ یہ سچویشن ہے, ایم ایل ایز اور سینیٹرز اسلام آباد کے جو ہاسپٹل ہیں وہ ان کو کیٹر کر سکتے ہیں؟ ایمرجنسی میں نیبلائزر چاہیے ہو, ماسک چاہیے ہو, یا کوئی چیز چاہیے ہو؟ دیکھیں ارشاد, آپ اگر مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں کرونا کی سپائک ہو گئی اور جو سیریس پیشنٹس جائیں گے ہاسپٹلز میں, اگر ہم ان ساروں کو دیکھ سکتے ہیں, آپ وہ ملکوں کو دیکھیں جن کے پاس بجٹس کیا ہیں کہ وہ $2 ٹریلین کے وہ آج پیکیجز دے رہے ہیں. وہ آج ہمارے سے کئی جگہ پہ مدد مانگ رہے ہیں. وہ امریکہ جو $2 ٹریلین $2,000 ارب ڈالر کا پیکیج دے رہا ہے, ہمارا سارا ٹیکس کلیکشن $45 ارب کی ہے, وہ $2,000 ارب کے پیکیج دے رہے ہیں. ان کے حالات دیکھ لیں. اس لیے یہ بڑا آسان ہوگا بیٹھ کے آپ کہیں کہ جی یہ نہیں آپ نے کیا, وہ نہیں کیا. اب جو بھی ہم کر سکیں, صرف اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کی سپریڈ روک دیں, کم کر دیں, اس کی جو یہ پھیلاؤ ہے وہ کم ہو. اور اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں باقی ملکوں میں دیکھیں کیسے بڑی ہے, اللہ کا شکر ابھی تک ہمارا سلو جا رہا ہے کام. تو جو بھی ہم کر رہے ہیں اتنا برا نہیں کر رہے. لیکن اگر آپ تنقید کرنا چاہیں, کون سے ملک میں تنقید نہیں ہو رہی آج؟ جو بھی دنیا کا ملک ہے وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں, جی آپ نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں. وہ تو کیونکہ کبھی ایسا فینومینا آیا ہی نہیں ہے. جی سوال یہ کہ جو کنفیوژن ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ آپ کا جو پرسوں قوم سے خطاب تھا اس میں آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہے, لاک ڈاؤن نہیں ہو رہا ملک میں. لاک ڈاؤن اور کرفیو دو مختلف چیزیں آپ نے اس میں کہا. آج آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی جو لاسٹ اسٹیج ہے دیٹ از کرفیو. آپ کا خطاب کے ود ان لیس دین 24 آورز ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہو گئی, کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی, اس کے بعد آپ نے بھی ٹرانسپورٹ کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ بند رہے گی, پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی. تو یہ کنفیوژن اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے 24 گھنٹے سے کم وقت کے اندر 245 آرٹیکل کے تحت آرمی کے انہوں نے کہا جتنے بھی اویلیبل ٹروپس ہیں ان کو ڈپلوائے کیا جا رہا ہے. سو ایز وی اسپیک لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ بھائی اس وقت ملک میں لاک ڈاؤن ہے نہیں ہے, باہر نکلا جا سکتا ہے نہیں نکلا جا سکتا. اسینشل فوڈ آئٹمس کی آپ نے جو بات کی ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ صرف اس کے لیے ٹرانسپورٹ چلی رہے گی. اور جو دوسرا آپ نے کہا کہ سر اٹلی کے اور فرانس جیسے حالات نہیں ہیں. سو سر پاکستان ود لمیٹڈ ریسورسز, ڈو وی ریئلائز کہ وہاں پر بھی یہ سچویشن اسی لیے اتنی زیادہ خراب ہوئی کیونکہ وہ لاک ڈاؤن کی طرف تاخیر سے گئے؟ دیکھیں میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹلی کے اندر جو پہلا مریض آیا تھا وہ 7 یا 8 فروری کو آیا تھا, ہمارا آیا تھا 26 کو. تو آج دیکھ لینا کہ اس کا کوانٹم دیکھ لیں. لیکن دیکھیں کنفیوژن کدھر آ رہی ہے؟ کنفیوژن آ رہی ہے لاک ڈاؤن کے اوپر اور کرفیو کے اوپر. جو لاک ڈاؤن کا جو آخری سٹیج ہوتا ہے وہ کرفیو ہوتا ہے. لاک ڈاؤن کی بھی سٹیجز ہیں نا, پہلے آپ صرف اسکول, ساری دنیا میں آپ نے دیکھا لوگوں نے انکریمنٹل شروع کیے, پہلے یہ بند کیا پھر کچھ کیا پھر کچھ کیا, وہ دیکھتے گئے. آپ جب آخری سٹیج پہ چلے جاتے ہیں کرفیو پہ, اور اس کے بعد اور کوئی سٹیج نہیں ہوتی, خدا نہ خواستہ 2 ہفتے کے بعد آپ نے کرفیو لگا دیا اور وہ پھیلتی گئی, اٹلی میں پھیل رہی ہے, پھر کیا کریں گے آپ؟ اور مجھے جو ڈر ہے, دیکھیں وہ معاشروں کے پاس دولت ہے, ان کی غربت نہیں ہے. مجھے صرف ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ جب آپ کرفیو لگا دیتے ہیں تو جو آپ کا سب سے نچلا طبقہ ہے وہ کیا کرے گا؟ میں آپ کو پھر کہتا ہوں, تصور کریں آپ نے کرفیو لگا دیا, آپ کی کچی بادیاں اسلام آباد میں ان کو بند کر دیا, 7-7 8-8 لوگ ایک کمرے میں ہیں, آپ 1 دن بند کر دیں گے, 2 دن بند کر دیں گے. اچھا آپ کھانا, اگر آپ, اور کرفیو میں کیا ہوتا ہے, وہ 1 گھنٹہ کھولتے ہیں کرفیو اور جا کے آپ کھانا لے لیں. آپ اگر لائنیں لگیں گی تو آپ کا تو کرفیو کا مطلب ہی ختم ہو گیا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہمیں آگے کوئی سٹیج آئے, خدا نہ خواستہ کرفیو بھی لگانا پڑے. لیکن ایک منٹ میں پہلے کمپلیٹ کر لوں. لیکن اگر ہمیں خدا نہ خواستہ کرفیو لگانا پڑے تو اس کے لیے بھی ایک تیاری کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے ہمیں والنٹیئرز کی فورس بنانی پڑے گی.
जो जाके घरों में लोगों को खाना प्रोवाइड करेंगे, तब वो कामयाब होगा। अगर आप उनको घरों में गरीब बस्तियों के अंदर खाना नहीं दे सकते, आपका कर्फ्यू कामयाब ही नहीं हो सकता। सर, इसमें एक चीज जो आपने उसमें डेली वेजेस वाले की बात की थी, जो हमारा दिहाड़ीदार तबका है, उसमें भी जब बाकी लोग नहीं निकल रहे हैं बाहर सड़कों पे, तो रिक्शे वाला किसको केटर करने के लिए किसके लिए बाहर आएगा, टैक्सी वाला किसके लिए बाहर आएगा, वो तो ऑलरेडी इफेक्ट हो रहे हैं। देखिए ना, जब मेरा मतलब था इंक्रीमेंटल, मतलब कि शुरू में हमें अभी भी हम इस्लामाबाद में छाबड़ी वाले इन लोगों को जो खाने पीने की दुकानें हैं वो सब खोली हुई हैं हमने। ज्यादातर नहीं, लेकिन छाबड़ी वाले वो लोगों के पास, मैं चाहता हूं कि लोगों के पास, देखें प्रॉब्लम किधर है, जिधर लोग जमा हो जाते हैं। अगर आप लोगों को जमा ना होने दें, इसमें हिकमत की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की चीज पहले तो नहीं हुई। कम से कम लोगों को मौका तो मिले कि कोई खाना पीना, कोई बाहर निकल सके। अगर आप कर्फ्यू देखें, सिर्फ आप पे और जो फर्क आ रहा है ना वो ये, लोगों को नहीं समझ आ रही लॉकडाउन और कर्फ्यू के अंदर। लॉकडाउन होता है जब आपकी जिधर जिधर बड़े लोग जगह, स्कूल, कॉलेजेस, शादी, क्रिकेट मैचेस, ये बंद कर देते हैं और आप लोगों को किसी जगह पे जमा नहीं होने देते, ये होता है लॉकडाउन। कर्फ्यू होता है जब लोगों को बंद करके बाहर फौज और पुलिस उनको निकलने नहीं देती। इसमें फर्क है। जब तक आप उसको कर्फ्यू के लिए अपनी कौम को तैयार नहीं करते और वो सारी कंडीशंस नहीं क्रिएट करते ताकि आप उनको सप्लाई कर सकें, डर ये है कि उस कर्फ्यू का नुकसान जो होगा 2 हफ्ते के बाद, आज तो नहीं हमें पता, लेकिन आप सबके सामने आ जाएगा। मैं अभी की कोशिश कर रहा हूं, दो चीजें कर रहा हूं, 2 तैयारी कर रहा हूं। एक कि एक वॉलंटियर फोर्स बनाई जाए, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकेगी, जिसमें यूथ को, नौजवानों को तैयार करें और उनको फिर अगर हम लॉकडाउन की स्टेज पे आते हैं गरीब बस्तियों में, उनको एलोकेट करें एरियाज कि उनको खाना पहुंचा सके, एक। और दूसरा, अपने ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे मुल्क में 2 हमारे पास एडवांटेजेस है। इटली इसलिए फंस गया कि उनका दूसरा सबसे बूढ़ा पॉपुलेशन है। हमारी एडवांटेज है, हमारा दुनिया में दूसरा सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है। एक हमारा एक यंग आबादी है, वो हमारे फायदा है, और दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानी है। हमने उनसे इंशाल्लाह पूरी तैयार कैंपेन कर रहा हूं कि हम उनसे कैसे फंड जमा कर सकते हैं स्टेट बैंक के अंदर, जो कि फंड इंशाल्लाह हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने जो भी ये पैकेज दिया है, अगर ये आगे ज्यादा चलता गया तो हमें आखिर में फंड्स की जरूरत पड़ेगी मुल्क को ये सारी चीजें फंड करने के लिए। तो 2 चीजें हम करेंगे, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को और यूथ को टैप करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह कर्फ्यू से पहले, अगर कभी भी अल्लाह करे ना लगाना पड़े, उससे पहले हम तैयारी पूरी करेंगे। इसमें एक चीज मैं अर्ज करूं, थोड़ा तल्ख है लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिएगा। ऐसा लगता है कुर्सी का कसूर है सर। आपके पास ग्राउंड रियलिटीज बहुत ज्यादा होती थी। हमें अच्छी तरह याद है, हम नईम भाई से बात करते थे कि खान साहब को नीचे ग्राउंड के आदमी तक का पता होता है। आप पता करें, पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर अमलन दिहाड़ीदार तबका आज फारग होकर बैठ गया है। ये लॉकडाउन नहीं है सर, ये कर्फ्यू है। आज कोई आदमी काम पे नहीं जा पा रहा, कोई मजदूर दिहाड़ी नहीं लगा पा रहा। जहां जहां दिहाड़ीदार बैठते हैं, सुबह उन सारी जगहों से मैं लाहौर से यहां तक घूमता हुआ आया हूं, कोई मजदूर अपनी दिहाड़ी वाली जगह पे भी नहीं पहुंचा। तो ये कर्फ्यू है, ये लॉकडाउन नहीं है। आपके पास ये रिपोर्ट होनी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 1 मिनट इसका जवाब दे दूं। देखो, जो कर्फ्यू होता है ना, वो गवर्नमेंट इन्फोर्स करती है। लॉकडाउन में तो लोग अपने तौर पे फैसला करते हैं, क्योंकि लोगों को तो गवर्नमेंट एडवाइस कर। एक मिनट इमरान प्लीज मेरी बात समझे। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। कर्फ्यू गवर्नमेंट अगर जो भी निकलता है सड़कों के ऊपर, उसको उठा के जेल में डालती है। पुलिस और फौज इन्फोर्स करती है। जो ये आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात करता हूं कि खौफ एक बड़ा नुकसान दे सकता है पाकिस्तान को। खौफ के अंदर आके हमने मेरे ख्याल में ओवर रिएक्ट कर लिया है। ओवर रिएक्ट का मतलब कि हमने जो बड़ी बाद में चीजें करनी थी, हमने पहले, अब छाबड़ी वाले हैं लोग बेचारे, जो लोग सड़कों पे, अगर हम ग्रुप्स में ना जमा हो तो वैसे तो चलते रहे, काम करते रहे। प्रॉब्लम किधर आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमने जब सब कुछ बंद ही कर दिया तो वो भी अब जाके घर बैठ गए। तो एक लेकिन मेरी इमरान, मेरी एक चीज देखें,
जो आप कह रहे हैं ना ग्राउंड रियलिटी, मुसलसल हम ग्राउंड रियलिटी को फॉलो कर रहे हैं. हमारी ये, अगर हम ये 1 हफ्ता 10 दिन देखेंगे, बल्कि 3-4 दिन में मेरे ख्याल में आपको ट्रेंड नजर आनी शुरू हो जाएगी. हम रिव्यू करते रहेंगे. हम हो सकता है कि सिर्फ कई एरिया जिधर हम समझते हैं कि कोरोना की चांस है उसको सील करेंगे. कई लोगों को जमा अगर ना हो तो उनको कोई एक्टिविटी करने देंगे, क्योंकि ये जो कर्फ्यू है ये अनसस्टेनेबल है. और ये वाला कर्फ्यू जिधर वो किसी टाइम पे उनको आप छूट भी नहीं दे सकते कि बाहर निकलें और जाके चीजें खरीदें, वो मुसलसल बंद रहेंगे. 15 जनवरी को आपको पता चल गया था कि ये पाकिस्तान में वबा आ सकती है, आप इसके ऊपर सोच रहे थे. उस्मान बुज़दार साहब को चाइना से भी पहले पता था कि ये आ सकती है, उनको बहुत पहले पता था, उन्होंने क्लेम किया इस बात का. मामला ये है सर कि 15 जनवरी से लेके अब तक आपने चाइना में तो दिसंबर में आ गई थी सर, उनको 3 जनवरी को पता था उस्मान बुज़दार साहब. हाँ, तो दिसंबर हमारे में यहाँ पे रिपोर्ट होना लेट शुरू हुआ था जनवरी के दूसरे. मैं सर ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप पंजाब के किसी एक सरकारी हॉस्पिटल में पता कर दें कि प्रॉपर इक्विपमेंट है किसी के पास. मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूँ सर. हमने 4 दिन लगा के लगातार राब्ते किए, डॉक्टर्स को शोध में बुला के बिठाया, हर एक से बात की है, तंजीमों से बात की है. किसी एक हॉस्पिटल में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक या किसी भी स्टैंडर्ड के मुताबिक डॉक्टर्स के पास प्रॉपर सामान मौजूद नहीं है जिसकी मौजूदगी में वो बेखौफ होकर मरीजों का इलाज करें. नंबर 1. नंबर 2 सर, आपने ये जो लॉकडाउन के बारे में आप फरमा रहे थे, परसों हमें बड़ा यकीन था कि लॉकडाउन नहीं होगा और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम पेंडिंग रखे हुए थे जो उनको कर देने चाहिए थे. कल DGISP आके अनाउंस कर देते हैं सर. कौन लीड कर रहा है हमें सर? काइंडली ये बता दें हमें. लीड हम कोई अजीबोगरीब वो भेड़ चाल तो नहीं है सर. हमें लीड कौन कर रहा है ये बताएं. मेरी बड़े गौर से बात सुन लें. देखें, हमारी हर रोज मीटिंग्स होती हैं. ये सारा पाकिस्तान इसका मिलके मुकाबला कर रहा है. सूबों की रिप्रेजेंटेशन होती है, फौज की पूरी रिप्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि फौज के पास वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अभी हमें इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता सिचुएशन होता है तो हमारे पास हम मुसलसल काम कर रहे हैं. ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि जी क्या हुआ, ये इंक्रीमेंटल लॉकडाउन है. होता क्या है, प्रेशर पड़ जाता है. एक अब KP के अंदर वो बैठे हुए हैं, पता चला जी वहां बुरदान के अंदर एक गांव के अंदर हो गया, उसके बाद वो रिएक्ट करना शुरू करते हैं. हर सूबे के पास ये इंडिपेंडेंस होनी चाहिए और है 80th अमेंडमेंट के बाद कि जनाब हम ये भी कर ले तो हम ये भी कर लें. ये इंक्रीमेंटल है, इसका ये नहीं. और वो मेरे से पूछते हैं KP में, पंजाब में, सिंध में तो पहले दिन से उन्होंने फैसला किया कि हम पूरी तरह जा रहे हैं. अब उनकी अपनी राय है, हम उनसे अपने राय दे सकते हैं. हमारे पास जो हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर जफर बैठे हुए हैं, डॉक्टर फैसल जो इन्फेक्शस डिजीज के वो बैठे हुए, मुसलसल दुनिया की भी ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं. दुनिया में क्या हो रहा है, यहां भी अपने सारा पता चलवा रहे हैं क्या हो रहा है. जो खुशाइन चीज है अभी तक, देखें अभी हमारा जो उस तरह के, क्यों हम इटली की तरह ऊपर नहीं गया एक तरह स्पाइक, क्योंकि अभी तक हमारा जो आया है वो सारा ताफ्तान से आया है और वो रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए वो फैल नहीं रहा. वहां जो बाकी दुनिया में हो रहा है वो जब एक दफा एक पॉपुलेशन में चीज फैल जाती है वो तब फिर मल्टीप्लाई करती है. नहीं तो अगर आज आप देखें पहले से अब तक हमारा तो कहां पहुंच जाना चाहिए था कोरोना. प्राइम मिनिस्टर एक छोटा, वो हमें बार बार पूछते हैं सर, आप सारे वर्कर्स की बात करते हैं, जो मीडिया वर्कर्स हैं, कैमरामैन हैं, हमारे OP वाले हैं, बाहर वो छोटे छोटे वर्कर्स हैं, बेशुमार इदारे उनको वो सपोर्ट नहीं करते. वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर अगर सबको सपोर्ट दे रहे हैं तो मेरा सर काम है, क्योंकि वो मुझे कह के भेजते हैं, तो मैं वो पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं सर हमारे वर्कर्स का सर, वो अगर उनका भी आप ख्याल करें. जी, मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को कहा हुआ है कि हमने इनके लिए भी जो मीडिया वर्कर्स है उनके लिए भी पैकेज तैयार कर रहे हैं. जी, बहुत सारे लोग पाकिस्तान के, जैसे भी आपने बिजली के और गैस के बिलों में रियायत देने का ऐलान किया, तो आज आपसे मुलाकात थी तो मैंने फेसबुक पे डाला कि क्या सवाल करूं, तो जो तकरीबन 150-200 जो मैसेजेस आए, एक बात थी, हर आदमी ये कह रहा था कि हमने क्रेडिट कार्ड्स दिए हुए हैं और अगर तनख्वाह नहीं तो उन क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट कैसे करेंगे. तो प्राइम मिनिस्टर साहब से ये पूछें कि आप जहां पर दूसरे पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं, क्या कोई इस तरह की चीज अनाउंस कर सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो है वो भी 1 महीने 2 महीने के लिए डेफर हो जाए, उस पर इंटरेस्ट रेट जो है वो भी कुछ आसानी हो जाए ताकि वो अपनी जिंदगियों को चला सकें. और दूसरा ये जो आपने अभी ऐलान किया है 15 रुपए लीटर कमी का,
بہت سارے لوگ جو کیلکولیشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت کم ہوئی ہے اس سے گورنمنٹ زیادہ کر سکتی تھی کم. میں سیکنڈ کا تو میں کہوں گا ندیم بابر اس کا جواب دیں. پہلے کا میں کہوں گا کہ حفیظ ہم نے ہر روز ہم سارے اب ہے ہی میٹنگ ہماری بیٹھتے ہماری ساری اکنامک ٹیم فوڈ سیکیورٹی یہ جو آپ کو خسرو بتائیں گے مسلسل کہ ہمارا کھانے پینے کا سپلائی نہ ڈسرپٹ ہو اس کے اوپر یہ بیٹھے سو مسلسل میٹنگ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ جو آپ کریڈٹ کارڈ کی بات کریں دیکھتے ہیں کیا ریلیف دے سکتے ہیں. ندیم پلیز از تیل کا سسٹم ہے نا وہ یہ ہے کہ تقریباً 1 سے 1.5 مہینے کے لیگ سے پرائس افیکٹ آتا ہے کیونکہ جو ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پیٹرول یا ڈیزل یا کروڈ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری ریفائنریز میں آتا ہے ادھر پروسیس ہوتا ہے اور پھر آگے جاتا ہے. تو یہ جو پرائس افیکٹ ہے یہ تقریباً 45 دن کے لیگ سے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو 15 روپے ہے یہ اس لیگ کو سامنے رکھتے ہیں اور اس میں جو پی ڈی ایل چل رہا تھا اس کو ڈراسٹکلی ریڈیوس کیا گیا ہے. اگر یہی پرائسز پریویل کرتی رہیں اگلے 1-2 مہینے انٹرنیشنل مارکیٹس میں تو یہ فردر ریڈیوس ہوگا. دو سوال ہیں. معیشت تو ضروری ہے کیونکہ الٹیمیٹلی آپ سے میں نہیں چاہتا تھا بک اسٹاپس ود یو آر دی الٹیمیٹ گائے. بعد میں ہم نے ڈاکٹر باقر سے نہیں پوچھنا, ہم نے شیخ صاحب سے نہیں پوچھنا. صرف 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ الیکٹڈ ہیں اور ایک ساتھ ایک اور الیکٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں, باقی تو آپ کے ان الیکٹڈ لوگ ہیں. whether they are here tomorrow we don't know. ہمیں بڑے اگر امریکہ ہو تو وہ سارے ان الیکٹڈ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کے ساتھ. I'm not, that is your choice. آپ کو جو دیکھیں this is not. نہیں میں صرف کریکٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ وہ بھی ڈیموکریسی ہے, وہ بھی ڈیموکریسی ہے اور بہت سارے نان الیکٹڈ لوگوں سے پوچھیں گے both as media and as an ordinary voter. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تمہارے لیے بک آپ پہ رکتا ہے. ہمیں بڑے اوور سمپلیفائڈ جواب مل رہے ہیں. یہ چھوڑ دیجئے کہ سینٹر اور پروونسز کا کیا ڈفرینس آف اوپینین لگ رہا ہے, بٹ آپ نے بڑا ایکسپلین کر دیا. اب ایک چھوٹی سی بات کی تھی, ندیم نے جب سوال کیا تو ایڈوائزر صاحب نے کہا کہ یہ تو باقر صاحب ہیں اٹانومس ہیں. اٹانومی سے کہیں بھی نہیں رہی. فیڈرل ریزرو بورڈ بھی جو ہے وہ بھی یو ایس کا وہ بھی اٹانومس ہے, انگلینڈ کا بھی بینک سینٹرل بینک اٹانومس ہیں, سارے اٹانومس ہیں. لیکن تمام جگہ پہ اب وہاں کے جو چیف ایگزیکٹوز ہیں ملکوں کے دے ہیو ٹیکن اوور اینڈ دے آر میکنگ پالیسیز جو کر رہی ہیں. ہمیں یہاں پہ کوئی آؤٹ آف باکس ایک سلوشن نظر نہیں آ رہا. ابھی جو آپ نے پیکج اناؤنس کیا اگر میں سارے ایڈ کروں تو 950 بلین کے بنتے ہیں. اگر 280 ویٹ کا نکال دیں جو سٹینڈرڈ چلتا تو ٹوٹل 670 بلین. ہم پروگرامز کرتے ہیں اکانومی پہ, ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں, بار بار کرتے ہیں. 2-3 چیزیں سب نے کہا, چاہے وہ پاکستان چیمبر آف کامرس کے لوگ ہیں, چاہے ٹریڈنگ باڈیز ہیں, چاہے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں, وہ سارے کہتے ہیں کہ ون آف دا بگیسٹ جو انیتھما ہماری زندگی کا چل رہا ہے وہ ہے انٹرسٹ ریٹ. پوری دنیا نے سر انٹرسٹ ریٹ ایسے نہیں گرا دی ہے. ہماری ٹیم واحد ٹیم ہے جو ہیو دیئر اون وزڈم, وہ نہیں کرتے. آپ ہی کے گورنر اسٹیٹ بینک نے ایک ہفتہ پہلے ایک پالیسی اناؤنس کی کہ 7% پہ جو نیا کارخانہ لگائے گا ہم اس کو 7% پہ قرضہ دیں گے. پوری دنیا بند ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں آپ اپنے چاہے وابڈا صاحب کو کہہ دیں, ترین صاحب کو کہہ دیں, بخاری کو کہہ دیں, یہ لگا کے دکھا دیں کارخانے میں. دس از چائلڈ پلے گوئنگ آن. دنیا میں انٹرسٹ ریٹ کسی وجہ سے گرے ہیں, یہاں پہ نہیں گر رہے. اگر آپ سنگل ڈیجٹ میں لاتے ہیں 1000 بلین تک آپ کی وہیں سے سیونگ ہوتی ہے انٹرسٹ ریٹس کے اوپر. وہ ہمیں کچھ نہیں اس کے اوپر جسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 3 ممبر کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے وہ بتائے گی. انٹرسٹ ریٹس اگر سارا پاکستان اکانومسٹ اور بزنس مین کہہ رہے ہیں سو دیر مسٹ بی اے ریزن ٹو دیٹ. ایس ایم ایز کی آپ نے بات کی یہاں پہ, اس کی موڈیلٹی کوئی نہیں, ایک فگر دیا. ایکسپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. ایکسپورٹ میں آپ الٹیمیٹ ایکسپورٹرز کو دے دیتے ہیں, ان کو آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دے دیتے ہیں, ویلیو چین کو نہیں دیتے. سو دا گائے ہوز پوٹنگ اٹ دا تھنگ ان فائنل باکس اینڈ ایکسپورٹنگ, اس کو مل گیا, میں نے جوتا ڈال دیا باکس میں, جو میرے لیے سول بنا رہا ہے, تسمہ بنا رہا ہے, ویلیو چین میں اس کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. سو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو دا سسٹم. ہمیں سسٹمیٹک سیریس پرابلم نظر آ رہے ہیں. سب کا خیال تھا کہ آپ نئے کارخانوں پہ نہ کریں, 7% آپ ورکنگ کیپٹل پہ کر دیں. میں وہی کوشچن اس کی آئی ہیو ٹو جسٹیفائی مائی کوشچن نا. اگر آپ کی ٹوٹل کریڈٹ مارکیٹ 20 ٹریلین کی ہے تو 5 ٹریلین سر اس میں سے پرائم منسٹر پرائیویٹ سیکٹر کا ہے, 25 ٹریلین گورنمنٹ کا اور اس کا ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا, 5 ٹریلین. اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کی پیمنٹ لیتے ہیں, بینکس آر میکنگ منی, دا گورنمنٹ از پیئنگ منی, لیکن عام بزنس تباہ ہو گئے. پالیسی نظر یہ آ رہی ہے کہ جو ایگزسٹنگ بزنسز کو بچانے کے بجائے
नए एवेन्यूज की बात हो रही है, दुनिया बंद हो रही है। आप एक्सपोर्टर्स को आप दे दें जितनी मर्जी फैसिलिटीज आज, आपका एक्सपोर्टर आज बेचेगा कहाँ? अमेरिका बंद पड़ा हुआ है, इंग्लैंड बंद पड़ा हुआ है, फ्रांस बंद पड़ा हुआ है, जर्मनी बंद पड़ा हुआ है, वो एक्सपोर्ट करेगा तो कहाँ करेगा? इस वक्त तो डोमेस्टिक इकोनॉमी बचाएंगे तो आप जिन लोगों की आप फिक्र कर रहे हैं, जो 8 बंदों का खानदान बैठा हुआ है, डोमेस्टिक इकोनॉमी पे चलेगा। हमें एक बिल्कुल लगता है कि जो आपका व्यू पॉइंट है और आपकी जो फाइनेंशियल टीम है, दे आर लिविंग इन 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स, दे हैव अ टोटल डिफरेंट वर्ल्ड व्यू। ठीक ठीक भाई, देखिए इंटरेस्ट रेट के ऊपर हमारे टीम में मुसलसल डिस्कशन रहती है। हमारी अभी 2 घंटे की हमारी मीटिंग हुई है जिसमें सारी चीज़ें थ्रेडबेयर डिस्कस हुई हैं कि इंटरेस्ट को हमने, एक ऑब्वियस आर्ग्यूमेंट्स है इंटरेस्ट नीचे लाने के लिए। आर्ग्यूमेंट्स ये भी हैं कि इंटरेस्ट को अगर हम ज़्यादा जल्दी नीचे लेके आएंगे उसके भी क्या रिपरकशंस हैं। ये कोई एक हमारे में से नहीं, हम मुसलसल अब से नहीं, जब 0.75 उन्होंने नीचे किया था तब से हम सारे डिस्कशन उसमें लेकिन मालिक देखो कई चीज़ें हैं अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह का पाकिस्तान मिला था, बैंकरप्ट था, उसमें सबसे बड़ा क्राइसिस आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज का था, हमारे रिजर्व्स का था, जिसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा हमारे रुपए के ऊपर। जो आप कह रहे हैं रुपया भी बड़ी तेजी से गिरा, जब 35% रुपया गिरा, उसके अलग रिपरकशंस हैं। जो महंगाई आई है पाकिस्तान में वो उसकी वजह से आई है। ये जो हमारी आपस में डिस्कशंस बैलेंस करने के लिए, इसलिए इसकी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, दोनों तरफ है। लेकिन कई चीजें आप पब्लिक में डिस्कस कर सकते हैं, कई चीजें इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने भी एक दफा, मुझे याद है, आपने टीवी प्रोग्राम पे एक प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये रुपया इधर तक, हाँ, आपने कहा था कि जब कोई हमारी IMF की कैलकुलेशन हमारे साथ नहीं थी तो उसका खतरा क्या है। देखें इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन फ्रेजाइल बल्कि ठीक होती जा रही थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, हफीज आपको बताएंगे कि सारी जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो सही तरफ जा रहे थे। बदकिस्मती से हम अकेला मुल्क नहीं है, ये जो क्राइसिस आया है इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कोई एक चीज नहीं इफेक्ट हो रही, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैं, क्योंकि कई चीजें सेंसिटिव है, मैं इसलिए इधर नहीं कहना चाहता, इसके जो रिपरकशंस है, हम नहीं चाहते कि किसी तरह मार्केट के अंदर अफरा तफरी मचे। लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि ये प्लीज ना समझे कि हमारे, अगर आप कह रहे हैं मार्केट सारी बात कर रही है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो जब हम सारे नहीं कर रहे, ये सारी इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। मुझे सिर्फ आपसे एक चीज ये जो अब आगे अगला फेज है, आपके ऊपर है कि आप सिर्फ इसमें से चीजें पिक करते रहें कि जी आपके हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, आपकी वो है, आप ये भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर अमेरिका जैसे मुल्क में तनकीद हो रही है, जिसके पास आपकी पता दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, तो पाकिस्तान का बदकिस्मती से हमारा हेल्थ सेक्टर को निगलेक्ट किया। एक मिनट सुन लो, हमारे हेल्थ सेक्टर को निगलेक्ट किया गया आपके सामने है। आम आदमी के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल और जो पैसे वालों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल या बाहर इलाज करवाते हैं, उसके अंदर ये एक्सपेक्ट करना कि एक आए और हम सारे इस क्राइसिस के अंदर एकदम सब कुछ कर देंगे। लेकिन मैं आपको ये आज कहता हूं, इंशाल्लाह अपने डॉक्टर्स को, अपनी नर्सेस के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास मुसलसल, यहाँ मैंने डॉक्टर फैसल जो इन्फेक्शियस डिजीज के स्पेशलिस्ट हैं, उनको मैंने शौकत खानम से यहाँ बुलाया है ताकि मुसलसल हम ये फॉलो करें कि हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि असल जब प्रेशर पड़ेगा, अभी तो प्रेशर ही नहीं पड़ा, अभी तो लोग कह रहे हैं जी हॉस्पिटल्स का बुरा, अभी तो प्रेशर ही नहीं है। जब प्रेशर पड़ेगा हॉस्पिटल्स के ऊपर, हमारे फ्रंट लाइन पे जो लड़ने वाले होंगे वो नर्सेज और डॉक्टर्स हैं। उनके लिए आप अगर जनरल अफसर आपको बताएंगे जो हम इक्विपमेंट की तैयारी कर रहे हैं, दुनिया से वेंटिलेटर्स की कितने अभी तक हम सिक्योर किए हैं, कितना लेके आ रहे हैं, आपको पता चले। देखें मैं सिर्फ आपको ये बढ़ाया हुआ है, आपने बातें की जी इमरान आपने कि जनाब पता नहीं इक़्तिदार में क्या हो रहा है, कौन पावर। बात यह है कि ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। आपको सिर्फ ये समझना चाहिए कि सारा वक्त हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, एक एक चीज चेक कर रहे हैं, सूबों के साथ मुसलसल इन टच है। अगर सूबे कहते हैं कि अच्छा जी हम ये समझते हैं कि हमें यहां से खतरा है तो हम ये करने लगे हैं, मैं यहां इस्लामाबाद बैठ के उनको रोकूंगा नहीं। हाँ मैं कहूंगा आप करें, हम सिर्फ गाइडलाइंस देंगे। मैं सिर्फ उनको बार बार एक चीज कहता हूं
कि आपको ये देखना पड़ेगा जब आप एक कोई कदम उठाते हैं उसका जो फॉल आउट है अभी आपको नहीं नजर आ रहा, आपको 2-3 दिनों के बाद शुरू हो जाएगा। इसलिए जितना हम इसको रिव्यू करते रहेंगे, हो सकता है कि 5-6 दिनों के बाद हम समझे कि ये हमने लॉकडाउन की ये चीज वापस ले लेनी है, इसके नुकसान ज्यादा है, हो सकता है ये करें, हो सकता है खुदा ना खास्ता 2 हफ्ते के बाद हमें कर्फ्यू लगाना पड़े। हम अभी यहां बैठ के कोई ये नहीं कह सकता किस तरफ जाएगा ये। जी लास्ट चीज बिल्कुल कैपेसिटी हमारी ग्रो होगी इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा। आपको इलेक्ट किया था लोगों ने कि आप उनकी जिंदगी बेहतर करेंगे, एंड दैट मीन्स द इकोनॉमिक पॉलिसी। ये अल्लाह की तरफ से आ गई आफत, निपट रहे हैं जैसे भी है, थिंग्स यू रोलिंग विद द पंचेस, टोटली अंडरस्टैंडेबल। इसमें आपको बहुत मार्जिन है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि मेरे मुल्क के जो इकोनॉमिक बड़े फैसले हैं, क्या मेरा इलेक्टेड वजीर आजम कर रहा है कि मेरा एक नॉमिनेटेड गवर्नर कर रहा है, जिनका डिप्टी गवर्नर भी वो IMF से लाए हैं, व्हाटएवर। आई डोंट वांट टू साउंड लाइक दैट, आई एम सॉरी इफ इट कम्स आउट लाइक दैट। मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब आप हमें बताया गया कि जी इसलिए इंटरेस्ट रेट नहीं छेड़े, हमने फॉरेन रिजर्व बिल्ड करने, 3 बिलियन आ गया जी हॉट मनी का, उसमें से स्टॉक मार्केट और वो मिला के 3 बिलियन निकल भी गया है। आपके 12 बिलियन प्लस के रिजर्व्स हैं, 10 बिलियन इसमें वो पैसे हैं जो सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना वगैरह ने सबने रखे हैं। बाकी रह गया 2-2.5 बिलियन, 3 बिलियन, 6 बिलियन कमर्शियल बैंक्स के पास है। 2-2.5 बिलियन के लिए पूरी हमने अपनी इंडस्ट्री तबाह कर दी है, क्योंकि इंडस्ट्री हर बंदा, SMEs, आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सारी चीज। मुझे बता दें डिसीजन अल्टीमेटली एक सवाल लास्ट, देन यू कैन जस्ट टेल मी टू शट अप। One question. 2 months down the road, when the economy is in a problem, मैंने इमरान खान का गिरबान पकड़ना है कि मैंने डॉक्टर बाकिर को ढूंढ के पकड़ना है कि उससे मुझे कहा जाएगा तो बाकिर कर गया, मैं क्या करता हूं? Who is ultimate decision कौन ले रहा है इकोनॉमी की? मालिक, जो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूं, और मैं जिम्मेदार ऐसे हूं कि कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता, डिबेट किए बगैर नहीं होता। अगर मुझे बाहर से ओपिनियन लेना पड़े, मैं बाहर से ओपिनियन लेता हूं। वो लोगों को मैं बुला लेता हूं जो कि पाकिस्तान के अपने इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे बात करता हूं। 1-2 दफा हमने बाहर पाकिस्तानी जो अमेरिका में बैठे हुए उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर राय ली की हुई है, सुने की हुई है उनसे। देखें प्लीज एक चीज याद रखें मालिक, जब गवर्नमेंट हमारी आई थी, आपको पता है कि हम बैंकरप्ट हो चुके थे, हम अपनी पेमेंट्स नहीं कर सकते थे। हमने अपने जो भी हमने कमिटमेंट्स की हुई थी बैंकों से, मल्टीनेशनल से, वो हम वापस उनको पेमेंट्स नहीं कर, हमने सब रोक ली थी, हमारे पास पैसा ही नहीं था। और आप मेरे से तब भी सवाल पूछते थे, आपको मैं अगर सच तब बता देता कि हम बैंकरप्ट हो गए तो रुपए तो पहुंचना था 300 पे, आप 185 पे कह रहे हैं, वो गिरना शुरू होता, हमारे पास तो एक्सचेंज ही नहीं था। इसलिए प्लीज एक चीज याद रखें कि एक सिचुएशन में जितना हमने इस मुल्क में खेले हैं, मेरे लिए 2019 मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल साल था, इसलिए कि हमें पता था कि किसी टाइम पे प्रेशर आना था रुपए पे, उसने गिरना शुरू, हमारे पास पैसे नहीं थे। इसलिए प्लीज एक चीज याद रखें कि एक कोई ऐसी चीज फैसला नहीं जो मैं नहीं करता। डॉक्टर हफीज और जो रजा बाकर है, इनसे पूरी हमारी बातचीत होती है और आउटसाइड ओपिनियन आता है, कंसेंसस से फैसले होते हैं। ये सिर्फ आपके लिए। जी खान साहब, ये एक्सक्यूज मी, आपकी फिजिकल साइड जो है वो इस कदर बुरी पोजीशन में है कि हम 4000 का फिजिकल डेफिसिट बुक करने जा रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को क्या चीज है जो रोक रही है? प्लीज एक बात सुनो, देखिए हमारे चलो ये सुनने पहले बहुत जो है अच्छे सवाल भी हुए हैं, आई थिंक पैशन भी काफी फ्लो कर रहा है, लेकिन पहली चीज ये है कि वी हैव टू आस्क कि क्या सिचुएशन थी। ये अब बहुत फैशनेबल हो गया है कि जैसे ही आप कोई चीज बताने जाएं तो लोग कहते हैं छोड़ें जी, माजी की बात नहीं करें, आप आगे की बात करें। माजी और हाल जुड़े हुए हैं, और सिचुएशन ये थी जब ये गवर्नमेंट आई कि 32,000 बिलियन के करीब जो है डेट था,
कर्ज था और 5,000 अरब जो है, अब सुन लेना पहले, सुन ले, दिस इज नॉट, सुन ले, यही तो मैं कह रहा हूं ना कि यही तो मसला है कि जैसे आप सवाल, एक मिनट, एक फिरदौस, सुने प्लीज, देखिए आप जब एक क्वेश्चन पूछते हैं इतना डिटेल इकोनॉमी के ऊपर, आप फिर एक्सपेक्ट करते हैं अगला आंसर दे और ये ना बताए कि किस बैकग्राउंड से किस इवॉल्व करके यहां पहुंचे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। आप नदीम जो सवाल पूछते हैं, अगर आप इसको बैकग्राउंड ना बनाएंगे, क्या ये कोई स्वीडन की इकोनॉमी इनहेरिट की थी इसने? देखिए ना आप सर अब ये खत्म करने दे। तो आप सुने ना सर, अभी आप सुने ना, देखिए 5,000 अरब रुपए जो है 2 साल में वापस करने थे। दिस इज द फैक्ट, इससे तो कोई भाग नहीं सकता है। और 5,000 अरब उस वक्त करने हैं जब आपकी टोटल जो टैक्स कलेक्शन है मुल्क की वो 4,000 अरब से कम है, और उसमें से 60% जो है सूबों को दिया जाता है। तो अब आप बताएं कि 4,000 अरब रुपए आप रेज कर रहे हैं, उसमें से 2,400 यानी 2,400 वहां दे रहे हैं, 1,600 अरब आपके पास है साल के, और आपको 2 साल में 5,000 अरब रुपए वापस करने हैं। तो अब देखें, तो पहली चीज तो ये है, नहीं तो देखें, तो पहली चीज तो ये है कि फंड्स हैव टू बी मोबिलाइज्ड। दूसरी चीज, जब आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर क्या है सिचुएशन कि 5 साल से एक्सपोर्ट्स किस रफ्तार से बढ़े हैं? 0 की रफ्तार से। तो कोई मुल्क जिसके ऊपर 95 अरब डॉलर का कर्जा हो, एक्सपोर्ट्स 5 साल में 0 की रफ्तार पे बढ़े हों, करंट अकाउंट डेफिसिट यानी वो जो आपकी फॉरेन ट्रेड का बैलेंस बता रहा है वो तारीख की सबसे बड़ी सतह के ऊपर 20 अरब डॉलर हो, तो 20 अरब डॉलर वहां देने हैं, 95 अरब डॉलर का फॉरेन लोन है, 5,000 अरब रुपए के कर्जा देना है इन 2 सालों में, और एक्सचेंज रेट को जानबूझ के एक सतह पे फिक्स किया गया है, और चूंकि पैसे खत्म हो चुके हैं और वो सतह पे फिक्स नहीं रह सकता है, उसको भी छोड़ना है। और कुदरती बात है कि ऐसी सिचुएशन में ये प्राइम मिनिस्टर साहब को आई थिंक आपको क्रेडिट देना चाहिए कि एक स्टेबिलिटी की जाने वो लाए हैं इकोनॉमी को, और जो वही करंट अकाउंट डेफिसिट जो 20 अरब डॉलर था वो इस वक्त 3 अरब डॉलर है। और पिछले 18 महीने 20 महीने जब से ये आए हैं, तो मुसलसल जो कर्ज देने की ऑब्लिगेशंस हैं जो इस मुल्क की हैं, जो इन्होंने नहीं ली हैं, वो ये देते रहे। और जी अब आप सुने ना सर, तो गुजारिश ये है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट नहीं, मैं मुकम्मल कर लूं फिर आप बोल एक्सचेंज रेट। देखिए एक्सचेंज रेट मुस्तहकम, दूसरी जानिब आप कर्ज अपने दे रहे हैं, आपने एक्सपोर्ट्स को पहली बार कोई 10 साल के बाद उसमें एक रफ्तार पॉजिटिव हुई है। तो अब सो व्हाट आई एम सेइंग इज, तो अब ये मुश्किल जो आई है, देखें अब ये मुश्किल आई है, इसका जो है आज जो जस्ट टू कम टू द टॉपिक, कोई तकरीबन 1,000 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस वक्त पैकेज दिया है, और इनके 3 बड़े मकसद हैं। एक तो ये कि ये कोरोना वायरस जो है इसकी जो स्प्रेड है इसको रोका जाए। दूसरा ये कि जो भी इससे मुतासिर हो रहे हैं उनके हाथ में 3 चीजें पहुंचाई जाएं, हेल्थ केयर यानी सेहत की फैसिलिटी, नंबर 2 फूड खाने की चीजें, एंड नंबर 3 कैश। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव, और कोशिश ये है कि लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स के बावजूद ये तीनों चीजें पूरी की जाए। एक मिनट प्लीज। जी जमा नहीं
نہیں ہونے چاہیے, لیکن اس وقت ابھی بھی ایسا ہے کہ جمعے کے وقت بہت سارے لوگ مساجد میں گئے تھے, جو رائیون کے اجتماع تھا وہ بھی ہوا تھا, ساتھ ساتھ 12 مارچ کو وہ ختم ہوا تھا, مردان میں بھی ایک اور گروپ تھا جمع ہوا تھا. اب جو عالم دین ہے ان کے ساتھ مشاورت کر کے ان اجتماعات پر پابندی یا رکاوٹ یا روک تھام کیوں نہیں ہو رہی؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہم مثال اگر لیں ساؤتھ کوریا کی, I know we don't have the capacity. 20,000 tests per day is probably not possible for us. But how are we increasing testing capacity so that we know where those clusters are that you want to isolate? پہلے تو وہ آپ کو ڈاکٹر جنرل افضل بتا دیں گے, لیکن میں صرف ایک چیز کر رہا ہوں. دیکھیں پلیز, جب آپ کمپیئر کرتے ہیں, مجھے لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں سنگاپور نے کیا کیا اور تائیوان نے کیا کیا, ان سب کی $50,000 پر کیپٹا انکم ہے. ایک منٹ پلیز میری بات تو سنیں نا. دیکھیں یہ جنگ کوئی دنیا کی گورنمنٹ نہیں جیت سکتی. اس کے اندر جب تک ساری آبادی, پاپولیشن, قوم مل کے نہیں لڑے گی, یہ نہیں جیتی جائے گی. جس میں آپ کا سوال کا جواب بھی آ جاتا ہے. ہم لوگوں کو اس وقت اپیل کر رہے ہیں, بار بار کر رہے ہیں کہ آپ جمع نہ ہوں. بدقسمتی سے لوگوں کو پوری طرح اس کی اہمیت کی سمجھ نہیں ہے, وہ جمع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں اسٹیٹ پوری, میں بار بار یہ آپ کو کہتا ہوں کہ اس کے اندر یہ کوئی عوام اور اسٹیٹ فرق نہیں ہے. چائنا اگر جیتا تھا, اب دیکھیں کہ چائنا کے اندر انہوں نے پبلک نے کیسے کوآپریٹ کیا. جدھر پبلک مل جاتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ اور وہ اس کو ایک چیلنج لیتی ہے, یہ ہو جاتا ہے. یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری افیکٹونیس ڈپینڈ کرے گی کہ پبلک کتنی ہمارے ساتھ چلتی ہے. اس لیے میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک انشاءاللہ ایک پورا میں ایک والنٹیئر فورس بناؤں گا اس کے لیے, جس کا کام ہوگا پبلک میں جائے. ہمارے وہ تو جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو ہے ہی, فوج بھی وہ بھی انوالوڈ ہے, لیکن ایک یوتھ فورس ہو جس کا کام ہو, کیونکہ یہ 22 کروڑ کی قوم ہے یہ, تو اس کے اندر وہ ہم 50 لاکھ سنگاپور ہے, 50 لاکھ تائیوان ہے, ہم ان سے نہ کمپیئر کریں. اس کے لیے بڑے پیمانے پہ ہمیں لڑنا پڑے گا. شکر اللہ کا یہ ہے, شکر اللہ کا یہ ہے, اس کے کرم سے یہ ہوا ہے کہ ابھی تک جو ہمیں خوف تھا, ایک وقت پہ خوف تھا کہ یہ جس طرح باہر کے ملکوں میں پھیل رہی ہے ایسے نہ پھیلے, ابھی تک رکے ہوئے. اس کے لیے ایک بڑی ایفرٹ چاہیے آپ سب کی اور پبلک کی. اور یہ جب پلیز ہم نے جی علماء کو پورا موبلائز کیا ہوا ہے. ان کی اگر آپ دیکھیں تو وہ ہر جگہ وہ ان کی سٹیٹمنٹس چلا رہے ہیں, ہم میڈیا پہ بھی چلا رہے ہیں, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہاں جی جی obviously پوری دنیا پہ میں اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوگا, اس کا افیکٹ آئے گا, ہم سمجھتے ہیں, اور پاکستان کی اکانومی بھی اس کو نہیں بیئر کر سکے گی. سب نے یہ فیس کرنا ہے, ہمیں پتہ ہے, اس لیے آج اکانومی پہ سوال نہیں بنتا. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو آپ نے 2000 بلز کا کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جس کا 2000 تک کا بل ہے اس کی انسٹالمنٹ کر دی جائیں گی کچھ مہینوں کے لیے, جب آپ خود فیل کر رہے ہیں کہ اگلے کچھ مہینے تک یہ ڈٹرمن نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے کیسے کاؤنٹر کریں گے, کیسے اس سے جو ہے وہ نکلیں گے, تو کیا یہ ڈیوریشن اور بڑھنا نہیں چاہیے؟ اور جو 3000 آپ سمجھتے ہیں واقعی کہ جو دیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے, کیا وہ کافی ہوگا کسی غریب آدمی کے لیے کہ وہ آج کے دور میں 3000 میں اپنا گزارا کر سکے؟ اور ایک سوال, ظاہر ہے آپ نے اس کی بڑی کلیریفیکیشن دی ہے کئی دفعہ, ایک کنفیوژن تو بہرحال دکھ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں پروونسز اپنا ڈیسیژن لے رہے ہیں, ہم اپنا فیڈرل اپنا فیصلہ کر رہی ہے, لیکن ایک ہفتے کے لیے یا 10 دن کے لیے اگر مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر دیا جائے اور اسیس کر لیا جائے کہ ہماری جو ٹریجیکٹری ہے, ہمارا جو نمبر ہے وہ کس تیزی سے اوپر جا رہا ہے, اور سارا کچھ جو آپ کہتے ہیں ہم نے پریپریشن کرنی ہے, یوتھ کو موبلائز کرنا ہے, گھروں تک بھیجنا ہے, جو فیسلٹی غریب عوام تک پہنچانی ہے, اس کو ان 8-10 دنوں کے لیے صحیح, لیکن کمپلیٹ نیشنل لیول پر لاک ڈاؤن کر آپ اسیس کر اس کے بعد اگر اس آپشن پہ جائیں تو بہتر نہیں ہوگا. ورنہ یہ نہ ہو کہ ہمارا نمبر بھی بڑھ جائے اور پھر ہم کرفیو پہ جائیں تو وہ کرفیو سے آپ روکیں, اس کے بعد وہ نمبر بڑھتا ہی جائے, پھر کم نہ ہو. اس بارے میں ریوزٹ نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے, اگر کیا ہو سکتا ہے وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ تو آج دنیا میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوگا. آج آپ وہ ملک دیکھیں جن کے پاس سائنسدان ہے, سب کچھ ہے, ہمارے سے بڑی ریسورسز ہے, ذرا آپ دیکھیں تو صحیح وہاں کیا ڈیبیٹ چل رہی ہے, کسی کو نہیں پتا. 2 ڈیبیٹ چل رہی, کئی کہہ رہے ہیں کہ جی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو جو انہوں نے یہ ابھی بھی جتنا لاک ڈاؤن کیا ہے وہاں کرفیو نہیں ہے, اب امریکہ میں صرف لاک ڈاؤن ہے. لاک ڈاؤن کی ایکسٹریم جو آخری سٹیج ہے وہ ہے کرفیو امریکہ میں.
उसके ऊपर डिबेट चली हुई है कि ये हम गलत कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, हम पता नहीं उठेंगे भी कभी या नहीं, उससे बड़े लोग अमेरिका जैसे मुल्क में चल रही है। देखें, इसकी कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ ये है कि मुसलसल हम जायजा लेते रहें। और आप, जब मैं क्यों कहता हूं सूबों को बिल्कुल फैसले करने चाहिए, सूबों के अंदर एरियाज होंगे, अब उनके अंदर एरियाज हैं, मसलन अगर वो देख रहे हैं कहीं से फैल रही है तो उनको फौरी तौर पे एक्ट करना चाहिए। लेकिन ये कॉन्स्टेंटली बार बार हमें इसको देखना चाहिए कि हम क्या ये जो कदम उठा रहे हैं इसका ये ठीक कर रहे हैं। इसका कोई अभी तक दुनिया में एक मिनट सुन तो लेना, सुन नहीं, पहले सुन ले मेरी बात, पहले बात कंप्लीट सुन ले। देखें, अगर तो कोई एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला हो वो हम अपना लें, अभी सिर्फ चाइना का है, लेकिन चाइना ने जिस स्टेज पे जिस तरह उन्होंने किया है, और 2 महीने लगे उनको, और चाइना के पास जो कैपेसिटी है, उन्होंने 18 या 19 दिन में कोई 500 बेड का हॉस्पिटल बना लिया। उनकी कैपेसिटी देखें और हमारा देखें। हम क्या करेंगे, हम इसका मुकाबला करेंगे बहैसियत कौम, अपनी स्ट्रेंथ नौजवानों को साथ मिलाएंगे, गवर्नमेंट सारी मिलकर कोशिश करेगी। लेकिन आज अगर आप मुझे कहेंगे जी सारा लॉकडाउन कर दो और 10 दिन देख लो, उसके बाद क्या होगा? अगर आप कर्फ्यू लगा दें ना, आप कहते हैं 10 दिन के बाद कर्फ्यू उठा लेते हैं, फिर फैलनी शुरू हो जाती, फिर क्या करेंगे? एक मिनट, मैं सवाल पूछता हूं ना, क्योंकि हम सारे आपस से अपने आप से सवाल पूछते हैं कि आज कर्फ्यू लगा देते हैं, 2 हफ्ते के बाद वो पता चल रहा है वो फैल रही है, उसके बाद हम क्या करेंगे? और 2 हफ्ते कर्फ्यू मुल्क में लगाने के जो असरात हैं वो अभी आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उसके जो डैमेजेस होंगे। इसलिए इसका फिर से मैं आपको कहूं, आप ये मुतमईन हो जाएं कि हम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम कैसे इकोनॉमी पे, फूड सिक्योरिटी पे, इक्विपमेंट पे, डॉक्टर्स के ये पेट्रोल, और ये सिर्फ ये काम हो रहा है कि हम कैसे अपनी कौम की मदद कर सकते हैं। 2000 बिल्स आपने जो इंस्टॉलमेंट करने हैं और 3000 जो गरीब आदमी के लिए, ये भी हमारा मुसलसल आपस में बैठ के रिव्यू कर रहे हैं। जैसे जैसे हम देखेंगे कि पब्लिक का 1 महीने के बाद रिव्यू कर लेंगे और आगे कर देंगे, अगर जो भी कर सके करेंगे। हमारा काम है लोगों के लिए आसान। जी जनरल अफसर, मैं 2-3 दिनों से मीडिया से इंटरेक्ट करता रहा हूं और पाकिस्तान की कैपेसिटी जो रही है वो बताता रहा हूं जो मौजूद थे नंबर्स। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि मैं कोई तकरीबन 2200 के लगभग वेंटिलेटर्स की बात करता रहा हूं। बदकिस्मती से वो 2200 वेंटिलेटर्स अगर खुदा न खास्ता हमें ज़रूरत पड़े तो शायद वो 50% से ज़्यादा भी इसके लिए नहीं अवेलेबल होंगे। दैट इज़ द कैपेसिटी फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड ऑफ। लेकिन मैं आपको, यानी अगर जब शुरू हुई थी वायरस, तो जो पाकिस्तान की हमने असेस की कैपेसिटी 1500 वेंटिलेटर्स में से आधे फंक्शनल नहीं थे। आज जो 2200 वेंटिलेटर इन पब्लिक सेक्टर, उनको उसी जगह पे छोड़ दिया जाए और हम जो देख रहे हैं आगे, उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक तकरीबन 5 अप्रैल 31 मार्च से लेके 5 तक हम लोगों ने अपनी प्लान किया। 5 अप्रैल से लेके 25 से 30 अप्रैल तक की दूसरी फेज थी, और 3rd फेज वो थी कि आई थॉट कि मुझे 10,000 वेंटिलेटर का नंबर जो है वो अचीव करना अदर देन दी दिस। उसके लिए पिछले 10 दिनों से मुसलसल हम पूरी दुनिया में अपनी इंक्वायरीज भेजते रहे। बदकिस्मती से सिवाय चाइना के इस वक्त कहीं भी कुछ नहीं अवेलेबल। और चाइना की भी मैं सिचुएशन आपको बताना चाहता हूं कि चाइना में भी इस वक्त मैं ऑलमोस्ट दिन में 3 से 4 दफा चाइनीज एम्बेसडर को कॉल करता हूं, 1 से 2 दफा मिलता हूं, एनडीआरसी में बात करता हूं, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ चाइना में बात करता हूं, तो तब जाके हमें रास्ता मिल रहा है कि वो अपनी फैक्ट्रियों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि पाकिस्तानीज जो हैं उनको प्रेफर्ड बायर के तौर पे दिया जाए जो मटेरियल ये मांग रहे हैं। वो मुख्तलिफ किया हुआ है। पहली प्रायोरिटी में हमारे जो प्रोटेक्शन है डॉक्टर्स की, उसके लिए किया जा रहा है, और कल इंशाल्लाह पहली फ्लाइट 2 वेरी स्मॉल नंबर कल से शुरू हो जाएगा। परसों दोबारा एक छोटा नंबर आएगा।
बेसिकली मास्क हैं तकरीबन ऑलमोस्ट 1 मिलियन, जिसमें कोई तकरीबन 50,000 के करीब N95 है. दैट इज़ दी स्मॉलेस्ट. परसों जो है वो तकरीबन 30,000 के करीब ओवरऑल कॉम्बिनेशन हैं जो डॉक्टर्स के लिए है. और उसके अलावा उसके साथ जो है लाहौर की एक फैक्ट्री के लिए तकरीबन 30,000 ओवरऑल कॉम्बिनेशन का कपड़ा भी साथ आ रहा है. इसके अलावा तकरीबन 50,000 टेस्ट किट्स, मतलब एक मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में हमें किट्स मिल रही होती हैं और हर एक में डिफरेंट नंबर्स होते हैं, लेकिन 50,000 लोगों को टेस्ट करने वाला जो है वो इंशाल्लाह परसों उसके साथ आएगा. लेकिन हमारा रियल काम जो है वो जुम्मे वाले दिन शुरू होगा. वी विल हैव ए फ्लाइट गोइंग टू वुहान, जहाँ पे तकरीबन 6 टन के करीब मटीरियल है, जिसमें कुछ 16-17 के करीब वेंटिलेटर्स हैं और बाकी जो है वो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है. जुम्मे वाले दिन जो है वी विल हैव अनदर फ्लाइट, आइदर इट वुड गो टू दी बीजिंग, वो बीजिंग जाएगी और या वो जाएगी चेंगडू, और मे बी कि हम चेंगडू में एक छोटा जहाज भेज दें और बीजिंग में दूसरा छोटा जहाज भेज दें. दैट वुड बी ए सब्सटेंशियल नंबर विच वुड बी कमिंग ऑन फ्राइडे इंशाल्लाह. जो है सारी चीज़ें अगर टाई अप हो गई, इसमें एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है. यू नो कि यहाँ पे फ़्लाइटें बंद हुई हैं, बहुत सारे मामलात हैं, बड़ी मिनिस्ट्रीज़ में कोऑर्डिनेशन होता है और वहाँ पे भी अगले वालों ने भी एक्सेप्ट करनी होती है आपकी फ़्लाइट्स. सैटरडे को 2 काम हम करने जा रहे हैं. ये काम है कि कोई तकरीबन 12 टन के करीब जो है वो सिंकियांग अरुमची से एक जहाज़ हमारा आएगा, हम इधर से जहाज़ भेजेंगे और आएगा. उसी दिन आई हैड रिक्वेस्टेड सिंकियांग गवर्नमेंट, मेरा पहले भी उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहा है बहुत लंबा अरसे से, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी और देन आई रिक्वेस्टेड चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान. उन्होंने परसों तरसों उनको फ़ोन किया था, अपनी रिक्वायरमेंट उनको लिखाई थी. 28 को इंशाल्लाह हम एक दिन के लिए अपना बॉर्डर भी खोलेंगे. एक तो जहाज़ से आ रही होगी अरुमची से फ़्लाइट, और दूसरी फ़्लाइट जो है वो इंशाल्लाह फ़्लाइट नहीं, दूसरा उसी दिन ये काम हो रहा होगा कि 27 को शाम तक कुछ मटेरियल नंबर्स मुझे शायद कल तक क्लियर हो जाएंगे कि ग्राउंड पे कितने किस हिसाब से चीज़ें आ रही हैं. वो हम बॉर्डर खुलवा रहे हैं, दिन को वहाँ से चीज़ें आएंगी. मैंने इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स और पाकिस्तानी इंपोर्टर्स हैं उनको मैंने कहा है कि ये बॉर्डर एक दिन के लिए खुल रहा है, अपने ऑर्डर्स बुक करो और लेके आओ, आई विल फैसिलिटेट देम. बिसाइड दिस मैंने वैसे भी तमाम जो दवाइयाँ बनाने वाले हैं, तमाम जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाने वाले हैं, तमाम जो बाकी चीज़ें बनाने वाले हैं, उनको मैंने बुलाया था और आई सैट विद देम एंड आई रिक्वेस्टेड देम कि इस वक्त मौका है कि आप जिन लोगों ने काफ़ी पैसे रखे हुए हैं वो बाहर बुकिंग कराएं. मैं यहाँ पे आपको एक विंडो के तौर पे स्टेट बैंक से, FIA से, कस्टम से, हर जगह से क्लियर करूंगा. आप चीज़ें लाएं इधर, और मैं खरीदूंगा, सूबे खरीदेंगे, ज़िले भी खरीदेंगे, हो सकता है जहाँ जहाँ प्राइवेट सेक्टर है वो भी खरीद लेगा. तो ये आ जाएंगी तो ये पाकिस्तान की एक कैपेबिलिटी बिल्ड हो रही होगी. मुझे अगर बात मुकम्मल कर लेने दे तो मैं एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं कि मैंने यहां पाकिस्तान में कोई 1.5 महीने में 6 ऑर्डर बुक किए और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कह रहा था कि मैं 5 करोड़ मास्क खरीद लूंगा. काइंडली मेरी तरफ से हमारी कौम का मैसेज दे दें कि ये हमारे लोग हैं, पैसे अगर कोरोना खत्म हो गया तो हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली ये मास्क जो जनवरी में जब हमने बुकिंग शुरू करने की कोशिश की तो बहुत सारे वेंडर्स ने आके मुझे 5 रुपए मास्क भी कहा, लेकिन मार्केट में चूंकि डिमांड थी, एक को ऑर्डर बुक कराया, वो 10 लाख या 10 मिलियन मास्क जो है वो आपसे प्रॉमिस करके गया, आपसे लेटर लेके गया, एंड देन यू आर नॉट फाइंडिंग दैट पर्सन बिकॉज उसको मार्केट में 40 रुपए या 45 रुपए मिल रहे हैं. जो मैं चीज़ यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से सबको कहें कि वो माल बाहर ले आए. ये क्राइसिस खत्म हो गया तो माल भी बिक जाएगा. नंबर 2, जो हमारी कैपेबिलिटी है इसकी बनाने की, मैं वो आपको गिनवा देता हूँ. फैसलाबाद में एक फैक्ट्री है जो कि ये ओवरऑल कम्बिनेशन वाइट कलर की बनाती है, 2500 सिर्फ बना सकती है. लाहौर में
there's a gentleman who can just make, say, around 10,000 masks a day. इस चीज को देखते हुए मैं पूरा महीना इस पे काम करता रहा. आई रिक्वेस्टेड चेयरमैन PFWA, वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 मास्क रोज के बनने शुरू हो गए हैं. डेस्टो में मैंने रिक्वेस्ट किया, वहां पे 4-5 चीजें बननी शुरू हो गई हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो हैं वो लगे हुए हैं और ये कैपेसिटी आस्ते आस्ते इंप्रूव हो जाएगी. मैं यहाँ ये भी आपको बता दूं कि जितनी मास्क बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं उनको मैंने कहा कि अपनी मशीनें आप लेके आएं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको एक विंडो प्रोवाइड करेंगे एंड विल मूव ऑन. सेकंड जो स्टेज है उसके लिए हम लोगों ने प्लान किया हुआ था कि हमारे पास जो वेंटिलेटर्स हैं, एक्चुअली वेंटिलेटर्स को मैं एक बेंचमार्क ले रहा हूं और इसी के अराउंड मैं आई विल कीप टॉकिंग, तकरीबन 4-4.5 के लगभग वो लेने हैं. लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि चाइना में, मिडल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज में से कुछ कंपनी के साल के ऑर्डर्स बुक कर लिए गए हुए. दे हैव जस्ट गिवन द एडवांस एंड बुक द ऑर्डर वॉट एवर. जी, सिंस जनवरी हम लोग भी जो है अभी बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं बुक करा चुके हुए हैं. मैंने लॉक किया हुआ है. मुझे जो है तकरीबन ऑलमोस्ट $80 मिलियन जो हैं वो मेरे डिस्पोजल पे पहले ही हो चुके हैं. आज मुझे ये बता दिया गया है कि अनदर $100 मिलियन के लगभग रकम जो है वो दे दी जाएगी. और मुझे फाइनेंस एडवाइजर ने आज ये कहा कि आप जनरल साहब प्लान करें, जस्ट पिक अप अ फोन एंड गिव मी योर रिक्वायरमेंट एंड यू विल गेट इट. तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि गवर्नमेंट से जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे मिल रहा है अभी तक. थैंक यू. जी जी, बहुत शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब. मैं मुख्तसरन 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूँ जी, विद रेफरेंस टू डिफरेंट पॉइंट्स जो कि यहाँ पे डिस्कस हुए. पहली बात यह है कि एज फेडरल गवर्नमेंट ऐसी एक नेशनल सिचुएशन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो ये होता है कि आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस और डिफरेंट तरह की जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आप डेवलप करें. और ये 15 जनवरी से हम 20 से ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं और उसकी पूरी फहरिस्त आपको फराहम की जा सकती है. ये सूबों के साथ शेयर कर चुके हैं सो दैट थिंग्स कैन हैपन इन ए स्टैंडर्डाइज्ड वे. तो ये हम करें और इसकी आपको लिस्ट दे देंगे. दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे डेफिनेटली हमारे पब्लिक सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर, उसकी कैपेसिटी का हम सबको पता है. लेकिन मैं इस मीटिंग में लेट इसलिए आया हूँ कि मेरी मीटिंग चल रही थी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के साथ, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर के साथ. उन्होंने मुझे 240, आज की बात कर रहा हूँ, 240 आइसोलेशन रूम्स विद 10 वेंटिलेटर्स पर हॉस्पिटल उन्होंने मुझे ऑफर किया है. और मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूँ, यहाँ हम बैठे हैं, वो शायद चल रही हो अभी. और इसके अलावा 1000 बेड्स उन्होंने हमें ऑफर किए हैं, प्राइवेट सेक्टर ओनली इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी. सो we are trying to mobilize every possible asset that we have in public or in private sector. और तीसरी चीज ये जी कि जो किट्स की बात हुई है, इसमें we were one of the earlier countries के जिन्होंने ये कैपेबिलिटी हासिल की. इस वक्त लाखों की तादाद में जो किट्स हैं वो हम हासिल कर रहे हैं, लॉक की हुई हैं जनरल साहब ने फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज. लेकिन उससे भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि हम सिंथेसाइजर हासिल कर रहे हैं जिसकी वजह से हम खुद इनको प्रोड्यूस कर सकेंगे एंड वी विल एक्चुअली बी अचीविंग काइंड ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोड्यूसिंग किट्स. उनकी जरूरत के बाद एक मिनट खुसरो प्लीज, एक मिनट, जस्ट लास्ट खत्म करने से पहले खुसरो प्लीज, फूड सिक्योरिटी यानी लोगों को खौफ है कि खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो ज़रा लोगों को एक समरी दे दो खाने पीने की चीज़ों की. मैंने कल भी प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पे पूरी अवाम के सामने पेश किया कि पाकिस्तान अल्लाह के करम से ऐसा मुल्क है जिसमें 90% हमारी अवाम की ग़िज़ाई ज़रूरियत के लिए जो अजनास चाहिए वो मुल्क में हैं. सबसे ज़्यादा गंदम, जैसे आपने देखा कि गंदम के लिए पिछले साल हमने 40 लाख टन प्रोक्योर किया था, इस साल हम 82 लाख कर रहे हैं ताकि गंदम का स्ट्रेटेजिक स्टॉक भी हो और आटे की कीमत, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर चांसेस हैं कि कुछ पैनिक बाइंग और स्टोरेज की जाए, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अपने पास जो रिजर्वॉयर है 80-82 लाख का, वो इंशाल्लाह अगले 6 हफ्ते के अंदर हमारे पास आ जाएगा वफाक और सूबाई हुकूमतों के पास, ताकि आटे की कीमत
के अंदर अगर किसी ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी या उसके अंदर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई तो हम उसको पूरा करेंगे। साथ ही दूसरी चीज़ चावल, 70 लाख टन पाकिस्तान चावल पैदा करता है, 35 लाख हमारी कंजम्पशन है, तो वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी 3 पेरिशेबल आइटम्स मेरे नज़दीक हैं जो हर चूल्हे के लिए चाहिए, आलू, अनियंस और टमेटोस। अनियन पे हमने एक्सपोर्ट बैन लगा दिया महीना पहले, तो हमारी ज़रूरत के लिए वो पूरा एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। 43 लाख टन आपका आलू मुल्क में पैदा होगा, फसल आने वाली है, 40 लाख हमें ज़रूरत है, तो उसको भी हम रेगुलेट करें और हो सकता है हम उसकी भी एक्सपोर्ट पे बैन कर दें। टमाटो की साइकिल अभी सिंध से ख़त्म हो रहा है, पंजाब में फसल आ रही है, तो इंशाल्लाह ये साइकिल भी चलेगी। साथ ही हमारा पोल्ट्री, क्योंकि थोड़ी डिमांड कम हो गई है, लेकिन चिकन और पोल्ट्री की हमारी इजाफी कंजम्पशन हमारी मुल्क के लिए काफ़ी है, और इसकी जो पोल्ट्री फीड का जो चैलेंज आएगा वो हमारा फाइनेंशियल पैकेज जो इंडस्ट्रीज के लिए देंगे, तो उनको भी हम सप्लाई लाइन को इंश्योर करेंगे। हमारे लिए जो मेन चीज़ हम फोकस कर रहे हैं वो ये है कि जो हम दुनिया से इंपोर्ट करते हैं, बदकिस्मती से पाकिस्तान अब भी दालें 80% दुनिया से इंपोर्ट करता है, और दालें हमारे लिए बड़ी अहम है, ख़ास तौर पे लॉन्ग टर्म जब लोग रिजर्वायर डेवलप करते हैं अपने लिए खुराक के लिए, तो दालों का स्टोर करते हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर हमारी तकरीबन 2 माह के लिए जो दालें हैं जो अभी मुल्क में हैं और जो पहुंचने वाली हैं अप्रैल के पहले हफ्ते में, वो 2 माह की दालें हमारे हैं। और आगे क्योंकि दुनिया के अंदर जो आलमी मंडी है अजनास की, उसमें स्लो डाउन आ गया है, तो कीमतें कम हो रही हैं। दालों की कीमत अप्रैल में कुछ 35 से 40 रुपए और कम हो जाएगी, क्योंकि $150 कम हो गई है। इसी तरह घी के भी हमारे पास तकरीबन 80,000 टन का तकरीबन स्टॉक है, 40,000 हमारी पर मंथ की रिक्वायरमेंट है, तो 2 माह का वहां भी है। और घी की कीमतों में भी जनवरी से अब तक अप्रैल के अंदर $200 पर टन कम हुआ है, और आगे भी तवक्को यही है। तो मेरी यही आपके तवासुत से इल्तजा है कि होर्डिंग के अंदर जो भी जाएगा अगर प्राइवेट सेक्टर एक, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में हमें जो ये अजनास हैं जो इंपोर्टेड हैं उनकी कीमतें कम होती हुई नजर आ रही हैं। और साथ ही फूड इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत बड़ा मरबूत पैकेज दिया है, उसमें रिडक्शन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड्यूटीज हैं। तो मैं ये सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ, और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब खुद चेयर करते हैं जो कोरोना के ऊपर, बाकी 4 सूबाई वज़ीर आला होते हैं, उसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, उसके अलावा फेडरल सेक्रेटरी और 4 चीफ सेक्रेटरीज प्लस AGK और GB, उनका भी एक ग्रुप है जो डेली सप्लाई चेन के इश्यूज आ रहे हैं, सिंध में भी आए, और ख़ास तौर पे KPK को जो हम यहाँ से पंजाब से जो जाता है अजनास, उनके ऊपर, तो इसके ऊपर डेली इसके ऊपर मॉनिटरिंग हो रही है, और फिर हम वो कोरोना वायरस की जो होती है उसके अंदर डिसाइड कर लेते हैं। आखिर में मेरे नज़दीक होर्डर्स, क्योंकि उनकी भी डिटेल इस वक्त हुकूमत के पास है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हर ज़िले की, पंजाब हुकूमत ने और KPK ने मैपिंग कर ली है कि कितने स्टोर्स हैं, उन पे क्या स्टॉक है, और कितना ट्रांसपोर्ट गुड्स को शिफ्ट करने की ट्रांसपोर्टेशन है। और ये जिला वाइज फिर आप तहसील पे चले जाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के पास और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ह्यूमन रिसोर्स का, जिसको हम इसको यूटिलाइज करेंगे। ये स्टॉक टेकिंग है, ताकि अजला के दरमियान भी अगर कहीं किसी अजला में कम हो तो एक तो हमने उसके गुड्स को शिफ्ट कर सके, और जहां इंटरवेंशन करनी है। और गंदम की मूवमेंट के लिए हम NLC को भी इस्तेमाल करेंगे, ताकि नेशनल लॉजिस्टिक सेल जो है वो अपनी गंदम एक सूबे से दूसरे सूबे के अंदर अगर कोई कमी आए तो उसको भी मिले। तो हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों को और इनके लिए सिर्फ यही है कि हुकूमत एक कदम आपसे आगे होगी, क्योंकि इंपोर्ट मार्केट्स भी कम आ रही हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी हैं, और कोऑर्डिनेशन का भी टोटल मैकेनिज्म डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल के साथ और इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के साथ बन चुका है। ओके जी, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ आने का, और जो आपने 1-2 मीडिया की आज़ादी की क्वेश्चंस पूछे थे वो मैं आपसे बिल्कुल तैयार हूँ बाद में बात करने का, किसी और पे, जब स्पेशली मीडिया के ऊपर ये बात करेंगे। मैं बिलीव करता हूँ मीडिया की आज़ादी में। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि जो एक्यूरेसी होती है रिपोर्टिंग की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त जो आजकल के दिन है, आपका बहुत बड़ा रोल इसलिए है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं ये भी रिपीट करता हूँ वो है
अफरा तफरी, खौफ की वजह से पैनिक सिचुएशन, और ये जो अभी खुसरो ने बात की कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ये इसका खौफ इसलिए है कि अगर लोगों ने सारी चीज़ें घरों में डालनी शुरू होगी, पैसे वाले लोग अपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें, तो बेचारा जो निचला तबका है वो पिसेगा, चीज़ें की कीमतें ऊपर चली जाएंगी। वो तब आता है जब कि एक खौफ की फ़ज़ा बन जाए। मुझे उसका ज़्यादा ख़तरा है। मेरे ख्याल में कि ये कौम में वो सकत है, लोग अगर मिल के इसका मुकाबला करें, इंशाअल्लाह हम इसका मुकाबला इसलिए कर सकते हैं कि कौम ने, मैंने 2 दफ़ा देखा हुआ है, एक दफ़ा जब ज़लज़ला आया 2005 में, दूसरा जब वो सैलाब आया 2010 में, तो मैंने यानी जिधर भी पाकिस्तानी था उसने उसके अंदर पूरी तरह शिरकत की। ये उसी तरह का चैलेंज है, अभी पता नहीं कितना बड़ा चैलेंज है, लेकिन चैलेंज है, सारी दुनिया का चैलेंज है। इसका मुकाबला करेगी एक कौम। ये कभी ना ये समझना कि ये हुकूमत में हमारे पास कैपेसिटी है। हम आपको गाइडेंस देंगे, मैं आपको हर रोज़ अगर मुझे ज़रूरत पड़ी हर रोज़ आपके सामने आके आपको गाइड करूंगा कि ये मसले हैं, ये इस तरफ हमने जाना चाहिए, ये हम ठीक कर रहे हैं। शायद हमने ज़्यादा ये ट्रांसपोर्ट बंद करके ये नुकसान हो गया तो शायद ट्रांसपोर्ट थोड़ी थोड़ी खोलनी। ये एक डायनामिक, एक इवॉल्विंग सिचुएशन है जिसके ऊपर मुसलसल मुझे आपके पास आपको एतमाद में इसलिए लेना पड़ेगा कि कौम के बगैर ये जंग नहीं जीती जाएगी। ये जब भी आपने बातें की कि मस्जिदों में उलमा को हमें कहना चाहिए, उलमा कह रहे हैं इस पे, लेकिन हमें सबको सोचना चाहिए, हिकमत इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिधर भी लोग जमा होंगे, जब भी जमा होंगे, उधर चांस है वायरस की बढ़ने की। जब अगर ये लोग ये एहतियात कर बैठे, हमारे अभी मुल्क में अल्लाह के फजल से वो स्टेज नहीं आई, तो हम इसमें से निकल भी सकते हैं। और अगर जो सिर्फ खतरा ये है कि अगर एक दफा वायरस फैले तो वो जो हमारे लोग हैं जो सबसे ज्यादा जिनको खतरा है इससे, बूढ़े या बीमार, वो अगर एकदम उनको हॉस्पिटल जाना पड़े और एकदम हॉस्पिटल में प्रेशर पड़े, कोशिश पूरी कर रहे हैं। आपको जनरल अफजल ने बड़ी डिटेल्स दी, हर रोज वो लगे हुए हैं हॉस्पिटल्स को स्टॉक करने के लिए, तैयारी करवाने के लिए। लेकिन सिर्फ हमें खतरा ये है कि अगर एकदम लोग वहां पहुंच गए तो वो हमारे लिए मुश्किल होगी हॉस्पिटल में, जो कि आज इटली में हो रही है, जो आज अमेरिका में कई हॉस्पिटल्स में हो रही है, जो इस वक्त स्पेन में हो रहा है। तो इसलिए उसको बचने के लिए कोशिश हम खुद ही अपने ऊपर डिसिप्लिन करें कि हम लोगों को जमा ना होने दें। जितना एक कौम खुद डिसिप्लिन करेगी उतना ही हमें जरूरत नहीं पड़ेगी जो कि आखिरी हर्ब है कर्फ्यू लगाने का। थैंक यू जी।